हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो गत थर आम देखी सब नॉन कॉन्टेस्ट पार्ट्स आम ओभर ही प्लस 150 प्लस आम एमसीक्यू भी डिस्कसन कर सारे। तो एबिका क्लास आमर कोडाटा पार्ट फाइलम कोडाटा अप टू क्लासेस जमी आम सिलेबस अच्छे अप टू क्लासेस आम देखा एंड तार रिलेटेड किसी एमसीक्यूज भी आम प्रैक्टिस करवा। ठीक अच्छे, चलो स्टार्ट करवा। सो आम सिलेबस ठीक चेक करदे आउे हमारा टैक्सोनॉमी ओवर ही जाइए। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन फुल क्लासिफिकेशन डिस्कशन भी सरी जाइए। कैरेक्टरिस्टिक्स सब ईच एंड एवरी जो किंगडम भी सरी एग्जांपल्स भी हमें देखी सारी तार रिलेटेड एमसीक्यू भी हमें कर सारी। एंड तुम एनिमल फाइलम मैंने एनिमल किंगडम अंडर जो फाइलम रहा कौन ना नॉन कॉर्डाटा एंड कॉर्डाटा ये दुटा आम एनिमल किंगडम अंडर रे आसुचे है। देन तुम नॉन कॉर्डेट सब सरी जाइए 10टा जाक फाइलम एंड तुम केस फाइलम कॉर्डाटा तुम कौन देचे आमको अप टू क्लासेस जाए डिस्कस करार अच्छे। एंड ता सहित आम रिलेटेड कौन करवा एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करवा। एंड तुम मैंने जान कि जहाँ भी एमसीक्यू भी प्रिपेयर करुचे और मैंने जो कौन कलेक्ट करुचे सब तक तुम एनसीईआरटी सिलेबस बेस्ड ही रोचे। ठीक अच्छे, तो जोटा कि मैं हेल्प होपफुली तुमको बहुत हेल्प करिवो। तो ये देख फाइलम कोडाटा कोडाटा माने कौन आम प्रिवियस जानी सारे कि जो मानकर ये बैकबोन इन फॉर्म ऑफ नोटोकोड प्रेजेंट अच्छी। ठीक अच्छे, से माने इंक्लूडेड कहा अंडर ना कोडाटा अंडर कहार को एंटायर लाइफ स्पान भितर को भी स्टेज रे नोटोकोड प्रेजेंट था ना कहीं जदि प्रेजेंट अच्छी देन दे आर इंक्लूडेड अंडर कोडाटा फाइल। ठीक अच्छे, कोडाटा जब क्लासिफिकेशन गोटे ओवरऑल व्यू रे देखिबा तो देखिने कोडाटा होची तुम कौन ना फाइलम जोटा किंगडम अंडर रे आछे। को किंगडम अंडर रे ना एनिमल किंगडम अंडर रे को डोमेन रोचे हमर ना यूकैरिया डोमेन अंडर। ठीक अच्छे, ता अंडर आमर देख क्लासेस के डिवीजन क्लासेस न आसिक डायरेक्ट तुम कौन आसूँ ना सब फाइलम गोटे आ गोटे कैटेगरी आड कराई। सब फाइलम कहीं आड कराई इमिडिएट जो क्लासिफिकेशन आसब फाइलम पर यदि से भेराइटी रखुनी बहुत कम भेराइटी रखुची बट ता अंडर क्लासिफिकेशन बहुत भेराइटी आसुचे कौन ना सब फाइलम हिसाब कोडाटा तुम कौन ना यूरो कोडाटा सेफालो कोडाटा एंड वर्टिब्रेटा। ठीक अच्छे, ये सब डिटेल आम देखा। देन तुम यूरो कोडाटा और सेफालो कोडाटा पर जो वर्टिब्रेटा अच्छे अंडर क्लासिफिकेशन बहुत भास्ट अच्छे बट से भास्ट भी गोटे सुपरफिशियल क्लासेस रोचे। ठीक अच्छे, से मैंने कौन होती ना तुमको डिवाइड कराई गोटे हे आग्नाथा एंड आउ गोटे हूँ ग्नाथोस्टोमाटा। ये तुम कनसीडर कराई कौन ना वर्टिब्रेटा सब फाइलम को कैटेगराइज कर दुटा डिवाइड कराई आग्नाथा एंड ग्नाथोस्टोमाटा ताकू ना क्लासेस रे निया होचे ना सब फाइलम अंडर रे निया होचे। ठीक अच्छे, देन तुम आग्नाथा अंडर रे आसले किए ना साइक्लोस्टोमाटा। ठीक अच्छे, कि गोटे क्लासेस अंडर रे आसुचे कारण तार बेसी किसी क्लासिफिकेशन नहीं। तो जेहेतु हमको जेनरस फाइल जो स्पेसीज लेवल जाए आसवा को पड़ो नेक्स्ट लेवल क्लासेस से ठीक रहा जी डिसाइड कर कलेक्टिवली तुम इनफॉरमेशन देते क्लास अंडर रे रखेंगे। हमारे ग्लाथोस्टोमाटा जोटा तुम ता अंडर जोटा डिवाइड हुए आम कहाँ इनक्लूड करछे सुपर क्लास रे इनक्लूड कर डेफिनेटली जो क्लासेस अच्छे से माने भी किसी किसी सेपरेट ग्रुप अंडर रे आसुछन पर किसी किसी डिससिमिलारिटीज रोचे जोटा कि तांको अल्प करे डिफरेंट करूछ। एथिबे हम क्लासेस में इनक्लूड न करके सुपर क्लासेस में इनक्लूड करबो। ओके, तो से सुपर क्लासेस अंडर कौन आसला ना सुपर क्लासेस 1 अंडर आसला फिशेस। फिशेस हम जाने फिश नॉर्मली। ओके, एंड सेकंड आसला कि ना टेट्रापोड्स जहाँ तुम कौन हाथ गोड़ ये सब रोचे। ठीक अच्छे, देन आसला तुम क्लासेस फिशेस अंडर क्लास आसला कि ना कॉन्ड्रेप फिश एंड ऑस्टिक फिश और तुम टेट्रापोड अंडर आसला जो मन सब लेग लिम्स सब रोचे आसला एम्फीबिया रेप्टिलिया एप्स एंड मामालिया। ठीक अच्छे,
तो आम जो फाइलम कडाटा पढ़िया को जाऊे यहाँ गोटे कह गले बहुत इम्पोर्टाट पार्ट मोर ये फास्ट यूनिट या यूनिट कवर भी कम्प्लीट भी हो जहाँ एमती फाइलम जहाँ अंडर कि आम निजे भी इनक्लूडेड अच्छा एज एन ह्यूमन फॉर्म ओके तो देखिए टे किसी तरह कैरेक्टरिस्टिक फंडामेंटल कोडेड कैरेक्टर कौन रोचे नोटोकोड प्रेजेंट मुझे कहली नोटोकोड बॉडी रे प्रेजेंट अच्छा से फाइलम कडाटा अंडर इनक्लूडेड अच्छा सेटा जेकोसी स्टेज रे भी था अर्ली स्टेज था मीडियम स्टेज था एडल्ट स्टेज था थ्रू आउट लाइफ था जहाँ भी था बट बॉडी विजिबल होने कॉलेज अंदर आसले ओके तो एटलिस्ट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज रे जब खाली अच्छे तुम डिसअपियर हो जाए भी से असले क्या फाइलम कडाटा अंडर डर्साल हलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट थोड़ा डर्साल हलो नर्व कॉर्ड देख छोट डायग्राम टे भी मुझे ऐड कर देछि है ये जो येलो पर्सन तुम मस्टार्ड येलो देखो ये तुम कौन ना डर्साल डर्साल कहीं कहुच्छे ना से बॉडी डर्साल पार्ट रे अच्छे हलो कौन कहुच्छे ना से कौन पूरा एत सॉलिड वाला से नहीं मैंने कंपा टाइप नर्व रोचे देन pharyngeal gill slits ठीक अच्छे प्रेजेंट एट सम स्टेज ऑफ लाइफ को एनिमल्स मानकर थ्रू आउट लाइफ रोचे तो को एनिमल्स मानकर किसी स्टेज रोचे लाइफ ठीक अच्छे pharyngeal gill slits ये जो पार्ट ओके देन पोस्ट anal tail present ये हूँ तुम कौन anal opening तुम एक्सक्रीटा रिलीज होची तापर भी तुम कौन होची ना टेल रीजन टा और एलोंगेट होके अछि तुम कहछि पोस्ट anal tail ओके देन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम माने कौन कहते ना से मानकर कौन कहते ना हार्ट रो अदर ऑर्गन्स को ब्लड केमती फ्लो हम ना ब्लड वेसल्स थ्रू आर्टेरीज ब्लड वेसल्स कैपिलरीज वेन्स ह्या थ्रू से फ्लो हम क्लोज्ड एरिया भी ठीक अच्छे डायरेक्टली फ्लो हो मैंने डायरेक्टली कौन ऑर्गन मैंने ब्लड रे बाकी होते तो जर्म लेयर तापर आस कौन जर्मिनाल लेयर जो मैंने सब अलग अलग सेल्स मान प्रोडक्शन रे हेल्प करते तो ये केस रे फाइलम कडाटा केस रे नॉर्मली जर्म लेयर कौन होची ना ट्रिप्टोब्लास्ट होची ओके 3 जर्म लेयर्स तीनटा अच्छे गोटे कौन ना एंडो एक्टो एंड मेसो ओके देन आसे कौन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्वियसली ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सर्कुलेटरी सिस्टम अलग अच्छी तुम कौन सेंसरी ऑर्गन अलग अच्छी रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग अच्छे रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग अच्छे रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग अच्छे तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक अवेलेबल अच्छे सिमेट्री कौन रोचे मैंने सिमेट्रिकल कट कौन रोचे ना बायलैटरल सिमेट्रिकल रोचे तो मैंने इक्वल लेफ्ट एंड राइट कैरेक्टर पाई जो कट देन सेलम सेलम मैंने कौन ना बॉडी कैविटी बॉडी रे टू बॉडी कैविटी रोचे ठीक अच्छे टू बॉडी कैविटी से कहूँ कौन ना सेलम जोटा कि तुम कौन गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में सेल भीतर प्रेजेंट रोचे हैबिटेट कौन प्लेस ऑफ लिविंग ना एक्वाटिक भी पारती टेरेस्ट्रियल भी पारती और एम्फीबियस मैंने बोथ एक्वाटिक एंड लैंड मैंने बोथ वाटर एंड लैंड भी सर्वाइव करते ऑर्गेनिज्म भी हो पारती ठीक अच्छे देन आस कडाटा अंडर जो सब फाइलम अच्छे आम दिटा देखते गोटे तुम कौन ना यूरो कडाटा आउ तुम सेफालो कडाटा तो फास्ट देख यूरो कडाटा कौन अच्छे कहीं मैंने गोटे सब फाइलम कराई कहीं कडाटा अंडर से आसने फास्ट तो तार मैंने कौन वर्टिब्रल कलम ना से वर्टिब्राटा अंडर ना बट यूरो कडाटा पुणी एक्सट्रा कौन तार स्पेसिफिकेशन सेपरेट हो जाए The location of notochord is only in larval tail. ठीक अच्छे ता माने या अंडर जो ऑर्गेनिज्म को एग्जांपल आमे देखुचे से ऑर्गेनिज्म जते बळे तार लार्वा स्टेज रे थिबो और पूरा अर्ली स्टेज रे थिबो तते बळे तार टेल रे आमे कोन देख परिबा नै नोटोकॉड देख परिबा आज इन फॉर्म ऑफ एंडोस्केलेटन नोटोकॉड देखा जो ठीक अच्छे देखो यहाँ तार लार्वा फॉर्म टा यहाँ तार टेल टा ये देख तार नोटोकॉड बोली से देखी ठीक अच्छे
बट जितेबाला धीरे धीरे सी डेवलपमेंटल स्टेज देके आसो ये टेलटा तुम कौन डिसअपियर हो तो नोटोकॉर्ड भी तुम आउ रहा ठीक अच्छे से टाइप ऑर्गेनिज्म मान सेपरेट कराई आउ कहाँ अंडर रखाई ना यूरोकोडाटा और ट्यूनिकाटा ठीक अच्छे मेराइन एंड सेसाइल एज एडल्ट्स मेराइन माने तुम ओनली सी लेवल समुद्र समुद्र ये सब देखा सेसाइल माने कौन ना से बॉडी गोटे जगह गोटे ही प्लेस रे अटैच थी बट अपर बॉडीटा उपरକୁ फ्लो ହେଇକି ଥିବ से ओनली अपर बॉडी तार मूव करि परिबो किंतु से गोटे प्लेस रो आ गोटे प्लेस रो मूव करि परिबो नाही ठीक अछि सेटा भी कोन ना तार एडल्ट फॉर्म रे एस्केडिया एंड साल्पा हाउस तार एग्जांपल आत्र पहुंचे एग्जांपल जो फाइलम केस रे बहुत ही इंपोर्टेंट काहे के ना हमें एठी हमरो फॉर एग्जाम पे प्रिपेयर करू हमें एठी एमसीक्यू पे प्रिपेयर करू ठीक अच्छे तो एमसीक्यू रे माने ही हो कि से कंफ्यूज करेंगे एते सारा एग्जांपल रखिबे एंड बहुत सारा की को कैटेगरी अंडर अछि को क्राइटेरिया बेसिस रे के कार्ड केते डिफरेंशिएट होछि सेटा हमको मन रखियो पड़े मोस्ट ऑफ द केस में मन रही न पारे तो हमको जिते प्रैक्टिस करि परबो सेते बेसिक जाने पे इच्छा ठीक अछि तो सेफालोपोडाटा लोकेशन सेकंड असला हम सेफालोपोडाटा लोकेशन ऑफ नोटोकॉर्ड इज एक्सटेंडेड फ्रॉम हेड टू टेल ठीक अच्छे सेफालोपोडाटा सेफालो वर्ड शुणी ही तुम जान पार्थिव हेड टर्मटा निहाती आसुथि तो सेइटु ही तुम मन रखि परिबो कि जो सब फाइलम रे नोटोकॉर्ड हेड टू टो जाए कंटिन्यू करूची नोटोकॉर्ड ताको सेमाने आसले कहाँ अंडर रे ना सेफालोपोडाटा अंडर ठीक अच्छे एंड सेमानकर हैबिटेट होची मेराइन और एग्जांपल होची कोन ब्रांकियोस्टोमा और एम्फिक्सिस ना जोटी ब्रांकियोस्टोमा थिबो और एम्फिक्सिस थिबो वे जी कोन लगे लिखिबो ना सेफालोपोडाटा म्हणजे सेमानकर हेड टू टो जाए प्रेजेंट होची कोन नोटो ये जो मझे पूरा मिडिल लाइन टा अच्छे तुम कौन मस्टर्ड लाइन टा से तुम नोटोकॉर्ड हो यार भी डोर्साल वाला नोटकॉर्ड रोचे एज पर कॉर्डाटा फाइलम ठीक अच्छे ओपनिंग रोचे देन द फाइल टिल स्लिट भी रोचे एट्रियम रोचे जोटा कि तुम एग्जांपल ऑफ फ्लोर सर्कुलेटरी सिस्टम इंटेस्टाइन रोचे फूड पार्टिकल न्यूट्रिशन फ्लो ये पे एट्रियोपोड रोचे सेगमेंटेशन मसल्स रोचे एंड एनोस रोचे ठीक अच्छे टेंटाकल्स माने सब ग्रास्पिंग स्ट्रक्चर पे भी और मूवमेंट पे भी रहउछ नेक्स्ट हमर थर्ड सब फाइलम जे होची कोन ना वर्टिब्रेटा ठीक तो वर्टिब्रेटा रो सबटू फास्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होची कि प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम ठीक अच्छे नोटोकॉर्ड जिते धीरे धीरे तुम कौन होची ना कन्वर्ट हो जाउची वर्टिब्रल कॉलम को सही टाइप रो ऑर्गेनिज्म माने कहाँ अंडर आसले ना वर्टिब्रेटा अंडर आसले तो नोटोकॉर्ड को टाइम थाए ना ओनली एम्ब्रियोनिक पीरियड रे अछि जेबे कि तुमरो सेटा कोन रिप्लेस हो जाउची वर्टिब्रल कॉलम को अडल्ट स्टेज ठीक अछि replaced by bony or cartilaginous vertebral column which either से cartilaginous vertebral column में convert होगा और bony convert होगा यार बेसिस रे भी तुमरो क्लासिफिकेशन अछि कि वर्टिब्रेटा अंडर रे कोन सब अछि ठीक अछि देखियो हम एतले then presence of ventral muscular heart kidneys for respiration and osmoregulation paired appendages fins and limbs ना ये सब प्रेजेंट अछि वर्टिब्रेटा रे वेंट्रल साइड रे हमर अछि हमर डोर्सल साइड रे कोन रहिला ना बैकबोन और तुम जो वर्टिब्रल कॉलम अछि देन आगे तुम कोन वेंट्रल साइड रे कोन रहिला गोटे हार्ट किडनी है पेयर्ड अपेंडिजेस माने मोर दीटा हाथ दीटा गोड़ और फोर लिव ऑर्गेनिज्म मानकर कोन चारटा गोड़ एमती रोचे ठीक अच्छे तापर तुम रहा कौन क्रानियम ये जो वर्टिब्रेटा अंडर जो भी ऑर्गेनिज्म आसवे हेड स्ट्रक्चर जहाँ भी था ना कहीं से स्ट्रक्चर हिसाब से भितर तुम कौन पाइपर स्कल पाइपर बोनी स्कल पाइपर कहुच्छे कौन ना क्रानियम एंड सेटा प्रेजेंट अच्छी बोली आम वर्टिब्रेटा को क्रानियाटा बोली भी कही ठीक अच्छे मन रखिए ये तुम आसपे
କ୍ରାନିଆଟା ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ କହିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଭର୍ଟିବ୍ରାଟା ତମର ତାର କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଦେଖ ଯୋଉ ଡିଭିଜନ ମୁଁ କହିଥିଲି ତା ଅଣ୍ଡର ଆସିଲା ଗୋଟେ ଆଗ୍ନାଥା 1 ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ଡିଭିଜନ ହଉଛି gnathostomato। ତାଙ୍କର ଜ ଅଛି କି ନାହିଁ, କିଛି ଜ ମାନେ ଆମକୁ ଦାନ୍ତ କିଛି ହୋଲ୍ଡ କରିବା ଟିଥକୁ ହୋଲ୍ଡ କରିବା ମାଡ଼ି କୁହାଯାଏ ଜ। ଯଦି ବନି ଜ ତମର ସାଉଥ ବୋନର ଜ ଅଛି ଦେନ୍ ସେମାନେ କଣ gnathostomato ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିଲେ। ଯଦି ତାଙ୍କର ଜ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେମାନେ କଣ ହେଲେ ନା ଆଗ୍ନାଥା ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଆଗ୍ନାଥା ଅଣ୍ଡରରେ କ୍ଲାସେସ୍ ବି ଆସିଥିଲା ସାଇକ୍ଲୋଷ୍ଟୋମାଟା gnathostomato ଯିଏକି ଯାହାର ଜ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ତା ଅଣ୍ଡରରେ ଯୋଉମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ଡିଭାଇଡ ହେଲେ ଆଜ ପର ସୁପର କ୍ଲାसेस। ସୁପର କ୍ଲାसेस ପିସେସ୍ and ସୁପର କ୍ଲାସ ଟେଟ୍ରା। ପିସେସ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିଲେ କିଏ କଣ୍ଡ୍ରେକ୍ଟିସ୍ and ଅଷ୍ଟିଟିସ୍ and ତମର ଟେଟ୍ରାପୋଡ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିଲେ ଆମ୍ଫିବିଆ, ରେପ୍ଟିଲିଆ, ଏପ୍ସ, ମାମଲ୍ସ କ୍ଲାसेस। ଏମାନେ ପୁଣି କାହିଁ ସେପାରେଟ ହେଲେ ନା ପିସେସ୍ ମାନଙ୍କର ଲୋକୋମୋଟରୀ ଅର୍ଗାନ ହିସାବରେ କଣ ଅଛି ନା ଫିନ୍ସ ଅଛି, ତା ଯୋଉ ମାଛର ପଙ୍ଖ ଟାଇପର ଅଛି ପଙ୍ଖ ଟାଇପର ସବୁ ଥାଏ ସେଟାକୁ ସବୁ ତମେ କଣ କହୁଛ ତାର ଲୋକୋମୋଟରୀ ଅର୍ଗାନ କୁହାହଉଛି। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ତମର ଏପଟେ ଲିମ୍ସ ଯାହାର ରହୁଛି ସେମାନେ ଆସିଲେ ଟେଟ୍ରାପୋଡ ଅଣ୍ଡର। ଦେନ୍ ଦେଖ ଆମର ଯୋଉ ଡିଭିଜନ ଆଗ୍ନାଥାରେ କଣ ହଉଛି ନା ତମର ଜ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ଜ ତମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନାହିଁ। The circular sucking mouth without jaws, 6 to 15 gill slits are there for respiration. No scales, no paired fins. Example, petromyzon, myxin. ତାଙ୍କର ହେଉଛି ପୁରା circular sucking mouth. Circular sucking ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମାଉଥ ପିସ୍ ଥିବ, ତା ଭିତରେ ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଇଥିବ ଯୋଉଥିରେ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିବେ ନା ଫୁଡକୁ ସକ୍ କରୁଥିବେ। ଠିକ ଅଛି, ଓକେ ସକ୍ କରୁଥିବେ। ତାଙ୍କର ଗିଲ୍ ସ୍ଲିଟ୍ ବି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି। and ତମର କଣ no scales, no paired fin, ନା ତାଙ୍କର କିଛି paired fins ଅଛି ନା ତାଙ୍କ ବଡିରେ କିଛି ସ୍କେଲି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି। ଓକେ, gnathostomaଟା ଯୋଉମାନଙ୍କର କି ଜଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କଣ ନା ତାଙ୍କର ଜଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ମାନେ ମାଡି ମାନେ ଓପନିଂ ଯୋଉ ମାଉଥର ଓପନିଂ ରେ ସେଇ ହାର୍ଡ ପାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରହିଛି ଯିଏକି ପ୍ରପର ସେପ୍ ଦେଇପାରିବ and divided into two super classes. ଗୋଟେ ହେଲା ପିସେସ୍ and tetrapod। ପିସେସ୍ ମାନେ କଣ ନା ତମେ ରହିଲେ କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ପର୍ଟିକ ଅଣ୍ଡରରେ ରହିଲେ gills ରହିଲା, fins ରହିଲା for locomotion, ବଡିରେ ଥିବା କାତି ଟାଇପର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରହିଲା and ତମର cold blooded ମାନେ ତାଙ୍କ ବ୍ଲଡ କୋଲ୍ଡ ରହିବ, ସବୁ ଥଣ୍ଡା ରହୁଛି। ଟେଟ୍ରାପୋଡା ମାନେ କଣ ନା 4 limbed vertebrates। ଟେଟ୍ରା କଣ 4 ରାକ ଆସିଲେ କି ନା amphibians, reptiles, birds, mammals। ଠିକ ଅଛି, এই চারটা স্ট্রাকচার তোমার ରହିଲା କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ନା ଟେଟ୍ରାପୋଡ ଅଣ୍ଡରରେ। ବି ଆମେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଟିକେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଏଠି gnathostomaଟା ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ, ତାର ଏଠି ତମର ମାଡି ଜ ଟାଇପର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି ଯିଏକି ତମର ଗୋଟେ ଫେସର ଗୋଟେ ଡେଫିନେଟ ସେପ୍ ଦଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଗୁଡା ସବୁ ତମର ଗିଲ୍ ସ୍ଲିଟ୍ସ ଅଛି ଯିଏକି ରେସ୍ପିରେସନରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି। ଦେନ୍ ସୁପର କ୍ଲାସ ପିସେସ୍। ଠିକ ଅଛି, ସୁପର କ୍ଲାସ ପିସେସ୍ କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି ଆମର gnathostomaଟା ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି, ଯିଏକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସୁପର କ୍ଲାସ ମାଛ ମାନଙ୍କୁ ନିଆ ହଉଛି। ତା ଅଣ୍ଡର ଯୋଉ କ୍ଲାସ ହେଲା ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ରଖିବ କଣ୍ଡ୍ରିକ୍ଟିସ୍। ଠିକ ଅଛି, କଣ୍ଡ୍ରିକ୍ଟିସ୍ କଣ ନା ଏଠି ତମର ଦେଖ ଏଠି ତାର ରହୁଛି କଣ ଏଠି ଡର୍ସାଲ ଫିନ୍ସ ରହୁଛି ହେଲା and ତାର ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଭିତରର ଯୋଉ ଏଣ୍ଡୋସ୍କେଲେଟଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରହୁଛି ସେ ଥିବ କଣ cartilaginous ନା ସଫ୍ଟ ବୋନ୍ ଟାଇପର ଥିବ। ଠିକ ଅଛି, and ସେମାନଙ୍କର ହାବିଟାଟ ହଉଛି ମେରାଇନ୍। and ତାଙ୍କର ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ବଡି ମାନେ ପୁରା ପିନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଟାଇପର ବଡି ତାଙ୍କର ଥିବ। ମାଉଥ ହଉଛି ଭେଣ୍ଟ୍ରାଲ, ଇଏ ହଉଛି ତମର ଡର୍ସାଲ ସାଇଡ, ଏପଟଟା ହଉଛି ତମର କଣ ନା ଭେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସାଇଡ। ମାଉଥଟା କୋଉଠି ଅଛି ଭେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପଟେ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ଗିଲ୍ ସ୍ଲିଟ୍ସ ୱିଦାଉଟ୍ ଅପର ଫିଲମ୍, ଏଇ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଗିଲ୍ ସ୍ଲିଟ୍ସ ବି ରହୁଛି ବଟ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଅପର ଫିଲମ୍ ମାନେ କଣ ନର୍ମାଲ ଫିସ୍ ମାନଙ୍କର ଦେଖିବ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାପ୍ ଟାଇପର ଥିବ ଯୋଉଟା ସବୁ ଓପନ ହେଇପାରୁଥିବ, ଏଇଟା ଧୁକ୍ 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 ହଉଥିବ और ଓପନିଂ କ୍ଲୋଜ ଓପନ କ୍ଲୋଜ ଓପନ କ୍ଲୋଜ ଏଇ ଟାଇପର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହଉଥିବ। ବଟ୍ ଏଠି ଯୋଉ cartilaginous ଫିସ୍ ଯିଏ ଆସିଲେ କଣ୍ଡ୍ରିକ୍ଟିସ୍ ଅଣ୍ଡରରେ କ୍ଲାସ ଅଣ୍ଡରରେ ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ଅପର ଫିଲମଟା ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ଗିଲ୍ କଭର ଯୋଉଟାକୁ କୁହାହଉଛି। ଦେନ୍ ସ୍କି ହ୍ୟାଜ୍ ପ୍ଲାକଏଡ୍ ସ୍କେଲ୍ସ। ପ୍ଲାକଏଡ୍ ସ୍କେଲ୍ସ ମାନେ ଏତେ ଡିଷ୍ଟିଂଗୁଇଶ ନାହିଁ, ଧର କଣ ଥିବ ନା ବମ୍ପି ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯେମିତି ତାଙ୍କର ସବୁ ବଡିରେ
स्ट्रक्चर ଥିବ ଏମିତି पर्टिकुलर ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କର ସ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନାହିଁ ଏଇଭଳିଆ ସ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଥିବ ଠିକ ଅଛି no air bladder so swim constantly to avoid sinking ଠିକ ଅଛି एयर ब्लैडर ମାନେ ତାଙ୍କ ବଡି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏୟାର ବ୍ଲାଡର ଫିସ୍ ମାନଙ୍କର ଥାଏ ଯେ କି ତାଙ୍କର ଫ୍ଲୋଟିଂ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବଡିକୁ ବାଲାନ୍ସ ରଖେ ସେ ପାଣି ଭିତରେ ପାଣି ଫ୍ଲୋରେ ଫ୍ଲୋଟ କରିବା ପାଇଁ ନହେଲେ ସେମାନେ କଣ ହେଇଯିବେ ସେମାନେ ବି ବୁଡିଯିବେ ଠିକ ଅଛି ବଟ୍ ୟାଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବୁଡିବାଟା ଆଭଏଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି କଣ କରୁଛନ୍ତି ସୁଇମ୍ କରୁଛନ୍ତି teeth are backwardly directed ମାନେ ଏମିତି ବଛା ବଛା ହେଇକି ତାଙ୍କର ଏଇ ଡିରେକ୍ସନ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଡିରେକ୍ସନରେ ରହିଥିବ modified placoid scales notochord is persistent throughout life ତାଙ୍କର notochord present ଆଉ ସେଟା କନଭର୍ଟ ହଉନି କୋଉଠି vertebral column ଠିକ then the two chambered heart ଦିଟା chamber ହଉଛି heart ର quickly thought ମାନେ ତାଙ୍କର whole blooded again sexes are separate male ମାନଙ୍କର separate reproductive organ and female ମାନଙ୍କର separate ହଉଛି and ତାଙ୍କର male ଙ୍କର organ class पर ଅଛି କୋଉ ହିସାବରେ କାମ କରେ ନା ଯେ reproductive organ ହିସାବରେ କାମ କରେ ଠିକ ଅଛି internal fertilization କଣ ନା female body ଭିତରେ fertilization ହଉଛି and viviparous ମାନେ କଣ ତମର କଣ ଅଛି ଯୋଉ fertilization ଗୋଟେ ୟାର ଯୋଉ sperm cell ତାର ଯୋଉ ovum cell ମିଶିକି ତମର new organism form ହଉଛି okay example ଦେଖିଦବ torpedo trigon ଯୋଉ trigon scoliodon pistis carcharodon okay ଏତିକି ତମର ହେଲେ example ହେଇକି ତାକୁ ସବୁବେଳେ mind ରେ ରଖୁଥିବ ତାକି ଏମସିକ୍ୟୁରେ ବହୁତ important then ଆସିଲା class or stages ଠିକ ତାଙ୍କର କଣ ରହୁଛି ନା bony endoskeleton ରହୁଛି ସେମାନଙ୍କର habitat ହଉଛି aquatic not necessarily marine but any type of aquatic habitat ଚଳିପାରିବ mouth is usually terminal ଠିକ ଅଛି terminal ମାନେ ପୁରା ଏଠି ଦେଖ body streamline four pairs of gill slits covered by upper column जो upper column ରେ ଅଛି ଦେଖ କହୁଥିଲି flap ଭଳିଆ ଥିବ ଯେ open close ହଉଥିବ heart two chambered cold blooded ତାର ଭିତରେ ଦିଟା chamber ର heart cold ଆମ human ମାନଙ୍କର four chambered heart ଠିକ ଅଛି skin has cycloid or stenoid scales ମାନେ କଣ the hard ଏମିତି ଯୋଉ scales ମାଛ କାତି ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛୁ ଠିକ ଅଛି have air bladder with regulate buoyancy ତାଙ୍କର ଭିତରେ ବ୍ଲାଡର ରହୁଛି ବଡି ଭିତରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଠିକ ଅଛି ଯୋଉ ବ୍ଲାଡର କି ତାଙ୍କର ବଡିରେ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବା ଟ୍ରାଏ କରେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଭିତରେ ଯୋଉ କଣ ଇଜିଲି ସର୍ଭାଇଭ କରିବାକୁ ଫ୍ଲୋଟିଂ କରିବାକୁ ସ୍ୱିମ୍ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଠିକ ଅଛି sexes are separate ତାର କଣ female organ sex male organ reproductive organism ଯୋଉ organ ତାଙ୍କର present ଅଛି usually oviparous ତାମାନେ କଣ ନା fish larva generate ହଉଛି fertilization external ତାମାନେ ହଉଛି female body ବାହାରେ outside of female body the development ହଉଛି direct development example ତମର କଣ ହଉଛି ନା hippocampus labio patella betula clarius and exoskeleton again example is very important then also super class कहाँ अंडर के आते हैं vertebral अंडर super class आते कि इस class first class होती tetrapoda अंडर आसला कि ना amphibian ठीक है amphibian नार भी हमें गोटे जानी पड़े जिनसो ना जो हमें जो कोर्ट छोड़े उभयचर देखते बहुत पानी आउ हमारे लैंड सरफेस से माने चढ़ी परिवे can live in aquatic as well as terrestrial habitats first point सेटा रहला body divisible into head trunk and paired limbs which रहला head part then it रहला trunk part फिर तुम रहला कौन देखो paired limbs सब रखी skin moist no scales ତାଙ୍କର जो कौन skin टा सब कौन ना wet ହେଇକି ଥିବ ସବୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଓଦା ଓଦା ହେଇକି ରହୁଥିବ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସ୍କେଲି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନାହିଁ ମାନେ ହାତୀ ଭଳିଆ କି ହାର୍ଡ ପାର୍ଟ କଭରିଂ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ନାହିଁ ବୁଝି टेम्पानम represents ears eyes have eyelid ମାନେ ଉପରେ ଆଖି ପତା ଭଳିଆ ଅଛି टेम्पानम ମାନେ ସାଇଡ ଦିଟା ହୋଲ ଟାଇପ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଥିବ ଦେଖ ଉଠିଥିବ ତାକୁ ବି ସେମାନେ କଣ ତାକୁ ଇୟର ହିସାବରେ ୟୁଜ କରିପାରନ୍ତି
Cloaca is a common chamber where alimentary canal, urinary and reproductive tracts open. ठीक है क्लोआका ही गोटे तमर ओपनिंग थी क्लोआका ओनली ओपनिंग जो कौन एलिमेंटरी कैनाल तमाने एक्सक्रीशन होची देन रिप्रोडक्शन भी होची एंड यूरिनेशन भी होची तो तार गोटे ओपनिंग ओके देन रेस्पिरेशन बाय गिल्स लंग्स एंड स्किन गिल्स थ्रू भी हो परिबो लंग्स थ्रू भी कर परंती एंड स्किन थ्रू भी से माने कर परंती काहेला स्किन तंगर डैम्प से मॉइस्ट स्किन से से थ्रू भी ऑक्सीजन एंटर करि परिबो देन असला हार्ट इज 3 चैम्बर कोल्ड ब्लडेड आगो सो तो हम फिशेस देखि तंगर सब कोन थिला ना 2 चैम्बर हार्ट रिप्टोर जो एम्फीबिया केस असला कोन ना 3 चैम्बर हार्ट ओके then तो sexes are separate fertilization external external female body बाहर then जो oviparous मैंने एक और larvaling organism indirect development example मिलता है कौन बुफो राना हाइला salamander और तो मेरा कौन इथियोपिस बस ठीक है then also class second class है reptilia reptiles मान जहाँ अंदर है सरीसृप जहाँ आम कौच रेप्टाइल्स माने होचे क्रीप और क्रॉल टू लोकोमोट माने सारे कौन घुसरी 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 के जाते स्नेक है तापर जो कौन लिजर्ड है क्रोकोडाइल है ए माने सब रेप्टाइल नंबर स्ट्रक्चर है मोस्टली टेरेस्ट्रियल किसी थाने माने पानी में भी करते बट पानी में माने जो कौन अपना कंटीन्यूअस ना रही पारंती मे बी सी टाइम में से सर्वाइव करि पारंती पुन लैंड को आसन पर पानी में भी किसी अच्छे रही पारंती not all the reptiles. Body has dry and confined skin and epidermal scales or spots. तक देखी ऊपर बॉडी गोटा पूरा हार्ड है स्केली स्ट्रक्चर थी और तमर कौन जो माने खतरा खतरा टाइप टेक्सचर है बहुत मैंने अजीब तार टेक्सचर आसे सब रेप्टाइल मान नॉर्मली क्राइटेरिया टिम्पानम रिपेरेंट्स इयर्स एक्जाक्टली मैंने कौन ये फ्रॉग भाया ये टिम्पानम गोटे दुटा कौन होल टाइप रा थी दी साइड रे हेड रा तुम इयर ड्रम हिसाब से काम करे एंड तुम कौन लिम्स एंड प्रेजेंट आर टू पेयर यदि लिम्स अच्छी स्नेक रो लिम्स नाही यदि अच्छी तार दीटा पेयर ही थे दिटा पछ दिटा ठीक है लिजर्ड है क्रोकोडाइल है सब एंड तुम कौन स्नेक्स एंड लिजर्ड्स एंड स्केल्स एज स्किन कास्ट काती छाड़ी कौन ऊपर कवरिंग छाड़ी है हार्ट 3 चैम्बर्ड बट 4 चैम्बर्ड इन क्रोकोडाइल समस्त हार्ट 3 चैम्बर्ड इवन फ्रॉग एम्फीबियन केस रे फ्रॉग रो भी 3 चैम्बर किंतु ओनली क्रोकोडाइल रेप्टाइल अंडर रे आसुची तार हार्ट केते चैम्बर रो 4 चैम्बर जस्ट लावर ह्यूमन बॉडी देन तुम कौन सेक्सेस आर सेपरेट sexes are separate fertilization internal female body भितर fertilization हम oviparous मैंने egg दियंती direct development egg direct hatching है direct organism forming ठीक testudo naza bipera callos crocodilus humming hemidactylus सब है तार एग्जांपल बाहर ना डिफरेंट रेप्टाइल्स मानकर ठीक है सेटा हो तो लेजर्ड गोटे स्ट्रक्चर एटी तार होची कोन हेड पार्ट रहला एटा नॉस्ट्रिल जो से ऑक्सीजन रेस्पिरेशन यूज करे एंड इट इज माउथ फॉर द एस्पिंग और कैप्चरिंग द प्रे देन तार शॉर्ट लेग लाइक पछ गोटे अछि टो विथ क्लॉ म्हणजे ओळ्या भी अछि तार नजर रही छि एंड तमरो कोन ये गोटे बॉडी टा होस तो कोन ट्रंक पार्ट टा रहले ईयर टा जेटा को टिम्पानम ईयर विषय काम करछि एटा स्ट्रक्चर देखियो लिजर्ड गोटे रेप्टाइल्स देन असला एप्स अंडर क्या ऑप्शन है एप्स अंडर हम ऐसे लिखते हैं बर्ड्स ठीक है presence of feathers except sightless darts and bill modified jaws जोटा कौन से without teeth ना हमर सब इवोल्यूशन रे देखा मैंने पढ़ा है और हम जानिथिबा केमिति धीरे धीरे टीथ और जॉ टा तोर कौन है
बीक को इवोल्यूट ହେଇଗଲା और इवोल्यूट कौन चेंज ହେଲା ठीक ଅଛି କିଛି ମାନେ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ସେଠୁ ବାର୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କର ଏଇ ସବୁ ଫିଚର ଜେନେରେଟ୍ କେମିତି ହେଇଥାଏ ସେ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ଟପିକ ଥିବ ଠିକ ଅଛି ବଟ୍ ଏଇଟା ଇଭଲ୍ୟୁସନ ହେଇକି ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ଦେଖ ମୋଡିଫାଏଡ ଜଜ୍ ଓକେ The forelimbs are modified into wings. जो आगर जो दिटा गोड़ थी सी मोडिफाई ହେଇକି ଆଙ୍କ ଦେହରେ ମୁଟୁ ଦେଇ କଣ ଅଛି ନା ୱିଙ୍ଗସ୍ ସହିତ ପଙ୍କ ଭଳିଆ ତାଙ୍କ ପର ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ୟୁନିଫର୍ମ और hand limbs have scales scales ମାନେ ଖଦରା ଖଦରା କାଟି ତ ନୁହେଁ ଖଦରା ଖଦରା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମାନେ ପୁରା ଯୋଉ କଣ ମାନେ ସିମିଲାର ପ୍ଲେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନା modified for walking ସେ ଦିଟା କଣ ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ୱାକ୍ କରି ଜାଣିପାରିବେ ସୁଇମିଂ और କ୍ଲାସିଂ तो इन सब और कैप्चर करिए पे और कुछ धरिए देन स्किन तो कौन ना बहुत ड्राई अच्छे कहीं स्किन रे कौन सी ग्लैंड नहीं जो किसी फ्लूइड रिलीज हो पारिबो बा मॉइस्ट रखि पारिबो स्किन को ठीक अछि खाली तमर टेल पार्ट रे अछि कोन ना ऑयल ग्लैंड टेल पार्ट रे तो खाली ऑयल ग्लैंड और मुझे तमर एंटायर बॉडी किछि भी ग्लैंड नहीं एक तमर स्किन को माने कोन सॉफ्ट रखि पारिबो मॉइस्चर करके रखि पारिबो तमर स्किन अछि एक्सट्रीमली ड्राई ठीक अछि endoskeleton bony with air cavities and hollow bones to assist in flight ତାଙ୍କର ବୋନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏମିତି ରହୁଛି ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ହେୟାର ଭିତରେ ତାଙ୍କର ବୋନ୍ ଭିତରେ ଏମିତି ସବୁ କ୍ୟାଭିଟିସ୍ ଆଉ ଗ୍ୟାପ୍ ରହୁଛି ଯାହା ଯୋଗୁଁ କି ସେମାନେ ବହୁତ ସୁଇଟେବୁଲ ଅର୍ଗାନିଜମ ଟୁ ଫ୍ଲାଏ ठीक है आराम से ସେମାନେ ତାଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଲିମ୍ପ ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ମୋଡିଫାଏଡ ତମେ ଯୋଉ କଣ କହିପାରିବ ୱିଙ୍ଗ କହିପାରିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଡ଼ିବାରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରେ एंड से ତାଙ୍କ ବଡିର ଯୋଉ ୱେଟ୍ ଟା ତାଙ୍କ ବଡିର ଯୋଉ ମାନେ କଣ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଟାକୁ ବାଲାନ୍ସ କିଏ ରଖେ ତାଙ୍କ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ସହିତ ନା ଏଇ ଯୋଉ ତୁମର କଣ ବନି ଏଣ୍ଡୋସ୍କେଲେଟନ ୱିଥ ଏୟାର କ୍ୟାଭିଟିଜ ଏମାନେ ସବୁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ ହେଲ୍ପ ଯୋଉ କଣ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବା ପାଇଁ ଦେନ୍ କ୍ରପ୍ ଆଣ୍ଡ ଗିଜାର୍ଡ ଆଡିସନାଲ ଚାମ୍ବର ଆଣ୍ଡ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ଟ୍ରାକ୍ଟ ଠିକ ଅଛି ତାଙ୍କର ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ଟ୍ରାକ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଯେଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ ବି ରହିଛି କ୍ରପ୍ ଆଣ୍ଡ ଗିଜାର୍ଡ ଯୋଉଟା କି ସମସ୍ତଙ୍କର ନଥାଏ These air sacs are commonly are connected to lungs to supplement respiration. Okay, ତାଙ୍କର lungs ଯୋଉଠି ବି ଅଛି ଯାହା ଅଛି lungs ସହିତ air sac और air ତମର କୋଉ cavity type କହିପାରିବ ତା ଯୋଉ କଣ ଆଟାଚ୍ ହେଇକି ଥାନ୍ତି ଯାହା ଥ୍ରୁରେ କଣ ହୁଏ respiration को supplement provide ହେଇଥାଏ supplies to lungs କଣ supplement warm blooded ମାନେ homoiothermos ହେଲା ତାଙ୍କର କଣ ଟେମ୍ପରେଚର ଟିକେ ଅଧିକା ବଡି ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବଡି ଟିକେ ହେଇକି ଥାଏ ଇନ୍ କମ୍ପାରିଜନ ଟୁ ଅଦର କ୍ଲାसेस ଲାଇପୋଲା ରେପ୍ଟିଲିଆ ଟେଟ୍ରାପୋଡ ଏଟସେଟ୍ରା ହେଲା ହାର୍ଟ ତମର ଏଟା କଣ ନା ଫୋର୍ଥ ଚାମ୍बर ରହୁଛି फोर्थ चैम्बर हार्ट रहिला ओके एंड तुम्हारे again कौन sexes are separate fertilized in internal and ovipair cycling organism direct development direct hatching होता है then columba Putio, Pabo, Corbo, it's the example तुम कौन मेरे को scientific name है नॉर्मल तुम बर्ड्स में तो एग्जांपल जानी चाहिए सेटा କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ଏଇଠି ଦେଖ ତାର ଯୋଉ fins ଯୋଉ ଆଗରୁ ଯୋଉ ଅଛି ଇଏ ହଉଛି ତାର କଣ फोर लिम्ब मॉडिफाई ହେଇଛି ବାକି ଏଇଠି ଦେଖା ତାଙ୍କର ସ୍କେଲି ହିଣ୍ଡ ଲିମ୍ବ ରହିଛି ଠିକ ଅଛି ଇଏ ତାର କ୍ୟାପଚର କରିବାରେ ମୁଭ କରିବାରେ ଚାଲିବାରେ ଏସବୁରେ ହେଲ୍ପ କରେ एंड ତମର ଏଠି ତମର କଣ ଦେଖ ବିକ୍ ସିଷ୍ଟମ ବି ରହିଛି ଦେଖ ବିକ୍ ବି ରହିଛି ଫୁଡ କ୍ୟାପଚର ଫୁଡ को ଇନଟେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଠିକ नेक्स्ट तरह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास mammalian ठीक है have mammary glands to nourish young ones which mammary glands of milk produce हुए and same milk तांकर nutrition जो कौन requirement को fulfill कर बाहर तांकर younger ones तो तांकर offspring ମାନଙ୍କର have two pairs of limbs adapted to perform facial work two pair ମାନେ ଆଗରେ ଦିଟା and your back side ରେ ଦିଟା ठीक है skin has hairs la body रे तमर कोन रोमो स्ट्रक्चर और तमर जो बॉडी हेयर बहुत अधिक थाए एंड अदर ऑर्गेनिज्म मान देखा जाए नहीं एंड से मैंने बॉडी हेयर ऑर्गेनिज्म भी कौन ना तुम थर्माल ऑस्मो रेगुलेशन और तुम हीट बॉडी हीट ऊपर डिपेंड कर एक्सटर्नल इयर्स आर पिना प्रेजेंट तो बाहर साइड कान बाहर को सुनने ठीक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ इन जॉ गोटे सिंगल टाइप रे कोड तुमर कौन अच्छे
नॉर्मल टाइप अच्छे तो कोड तुम जो पॉइंटेड है कि अच्छे तो कोड तुमरे कोन एंती कला तोला जो अछि ठीक अछि तो डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब जो जानते रहछि तो जॉब भीतर स्ट्रक्चर है कि रहछि अरेंज है कि सबरो कुछ किछि फंक्शन अलग भी रहछि होमियोथर्मस जो तुमरे कोन हॉट ब्लडेड देन हार्ट फोर्थ चैम्बर चारटा चैम्बर अछि हार्ट भीतर तबे लंग्स अछि कोथबे नंबर रेस्पिरेशन में लंग्स अछि ओके sexes are separate fertilization internal male and female का reproductive organ separate ଅଛି fertilization female body ଭିତରେ ଅଛି बेबी डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म को ସେମାନେ जो कौन रिप्रोड्यूस करती डायरेक्ट डेवलपमेंट में ସେମାନଙ୍କର ठीक ଅଛି ଏଠି ସବୁ ତମର एग्जांपल ଦେଖ ornithopians macropus leiopus balanoptera ସବୁ एग्जांपल ତମର ହେଉଛି କଣ ହେଲା କ୍ଲାସ mammalian and no doubt we human beings are also under mammalian classes so ଏବେ ଆମେ ଦେଖିଦେବା ଏଇ ରିଲେଟେଡ୍ ଫାଇଲମ୍ କର୍ଡାଟା ରିଲେଟେଡ୍ ସବୁ ଏମସିକ୍ୟୁ ओके तो क्लास मामालिया मतलब टोटल फाइलम कोडाटा कंप्लीट हो गला हमरो डिस्कशन तार कॉन्सेप्चुअल बेसिस डिस्कशन सब सरला ठीक अछि तो आमे फर्स्ट यूनिट रा कंप्लीट आमे कर सरले एबे आमे जिबा फाइलम कोडाटा रा एमसीक्यूज ऊपर ठीक अछि तो तार पूर्व में आपन कहया चाहूँ कि जहाँ जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन सब कलेक्ट करूची और मैंने प्रिपेयर करूची तो सब इच एंड एवरी क्वेश्चन एनसीईआरटी सिलेबस बेस करके होईची बट तमरो सिला कहा अंडर इनपुट अछि ना हमर जो एसएसबी टीजीटी आरएसटी ए सब सिलेबस अकॉर्डिंगली सब प्रिपेयर करूची ठीक अछि तबे स्टार्ट करिए First question is which of the following is a feature of all chordates at some stage in life? Some stage कहिछि and हमको पचारछि कोन ना chordates रो कोटा तो chordates माने अति बेसिक क्वेश्चन तांकर डेफिनेटली नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थिबा दरकार and at least some stage रे तांकर प्रेजेंट दरकार तो हमें सेही सा देखिछे कोन ना गोटे होला यूरोकॉर्डेट जहार तमरो ओनली लार्वल स्टेज रे अछि ओके देन तमर थिला कोन ना सेफालोकॉर्डेट जहार थ्रू आउट द बॉडी हेड टू टेल अछि आउ थिला तमर कोन ना वर्टिब्रेट जहार की ओनली जो इयरली डेवलपमेंट स्टेज और तमे कहि परिबो एम्ब्रियोनिक स्टेज रे प्रेजेंट रहउछि ठीक अछि ए डीटा ऑर्गेनिज्म ए दे टाइप रो ऑर्गेनिज्म मानकर स्पेसिफिक स्कल बोन न थाए ठीक अछि जेटा हम क्रैनियम कहउछु स्पेसिफिक स्कल बोन न थाए सेति पय से मानको आ क्रैनिया भी कुहा जाए जो केस रे कि वर्टिब्रेट्स मानको क्रैनियाटा कुहा जाउछि because of presence of cranium or हम कहि परिबा skull bone ठीक अछि तो एठी तमर आंसर कोन हबो ना ऑप्शन सी प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड लिम्स अछि बैकबोन अछि नोटोकॉर्ड अछि जॉ अछि ई चारटा जाक जिंस भी तमर कहा अंडर आछि ना तमर वर्टिब्रेट अंडर रे आछि ठीक अछि बट सबो जिंस तमर थ्रू आउट द लाइफ रहउछि ओनली नोटोकॉर्डा सम स्टेज ऑफ लाइफ रे रहउछि बट प्रेजेंट रहउछि ठीक अछि इन chordates the nerve cord is what the dorsal and hollow ठीक अछि तार डॉर्सल साइड रे सपोज ये गोटे तमर ऑर्गेनिज्म हैला कोन कोडाटा ऑर्गेनिज्म ये होछि तार डॉर्सल साइड एंड ये होछि तार वेंट्रल साइड तो सबले कहै डॉर्सल साइड माने हमरो कोटा जोटा हमरो पिठी पटा रहउछि बैकबोन रहउछि जो पटा बैक साइड ता हला सेटा होछि तमरो कोन ना डॉर्सल साइड तो सेमिति अदर कॉर्डेट ऑर्गेनिज्म मानकर भी तमरो बैकबोन जगह रे और बैक साइड रे ही रहउछि प्रेजेंट रहउछि कोन ना तमरो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट रहउछि ठीक अछि देन तमरो डॉर्सल लव हॉलो हॉलो माने कोन ता माने पूरा सॉलिड टाइप रो कॉर्ड ता नै टिके भीतर फांका रहउछि ठीक अछि सो द आंसर हबो डी डॉर्सल एंड हॉलो वेंट्रल रे तो नाही ठीक अछि एंड सॉलिड स्ट्रक्चर तारा नहि ओके सेति आंसर छै डॉर्सल एंड हॉलो Then third question, which of the following animals belongs to subphylum Vertebrata? Subphylum Vertebrata under रे किए आछे आउ कोन अछि सबफाइलम ता अंडर रे नंबर अछि जो एटु म कहली यूरोकोडाटा सेफालोकोडाटा देन वर्टिब्रेटा तो वर्टिब्रेटा अंडर आ भितर कोन अछि
बालांक्लोसोस्टा तुम मन थी हेमिकोडाटा आम पढ़ीचे ठीक अच्छे। तो तापर रहा कौन जो हर्डमानिया आम्फिक्सस ये सब भी तुम भर्टिब्रेटा अंडर आसबनी। आम्फिक्सस रिसेंट पढ़ुते से तुम अदर कौन यूरोकोडाटा सेफालोकोडाटा ये सब दुटा आसो। ओनली फ्रॉग ही जार कि नोटोकॉड भी अच्छी लिम्स भी अच्छी तार पर्टिकुलर गोटे हेड ट्रंक आउ जो लिम्स स्ट्रक्चर भी अच्छी ठीक अच्छे। तो से फ्रॉग आहा अंडर ना सब फाइलम भर्टिब्रेटा अंडर। ओके तो आंसर हम डी। नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following subphyla of chordata is non-vertebrate? जहाँ जहाँ तुम अच्छी cephalochordata जो head to toe notochord then तुम्हारा vertebrata gnathostomata जहाँ कौन ना jaws are present ठीक अच्छे। craniata जहाँ कौन अच्छे ना skull bone अच्छे है तो किए सबफाइला भितर कौन नॉन vertebrate जहाँ vertebral column absent अच्छी no vertebral column। जो मैंने क्रानियाटा से मैंने आसुଛନ୍ତି कहाँ अंडर रे वर्टिब्रेटा को ही क्रानियाटा कहाउछि तो यांकर प्रेजेंट रहुछि ठीक अछि। देन देन वर्टिब्रेटा तो रहिला नाथोस्टोमाटा भी कहाँ अंडर आसछि वर्टिब्रेटा अंडर अछि। ओनली तमरो आंसर होछि कोन सेफालोकोडाटा जहाँ बॉडी रे कि नोटोकॉड प्रेजेंट रहुछि फ्रॉम हेड टू टेल ठीक अछि। तो आंसर विल बी ए। व्हिच वन ऑफ दिस क्लासेस इज एक्सक्लूसिवली मेराइन। याभितर किए तमर एक्सक्लूसिवली मेराइन माने टिके टिके मेराइन की अलग कौन से फ्रेश वाटर किंबा टेरेस्ट्रियल सर्वाइव करि पतो से भला नै से कंप्लीटली मेराइन वाटर रे ही सर्वाइव करिवो ठीक अछि। एम्फीबिया रो ना रो ही जणा अछि कि से होछि उभयचर तमने बहुत पानी रे रहि परिबो लैंड रे भी रहि परिबो। रेप्टिलिया भी मोस्टली लैंड रे ही रहंती किछि किछि से माने पानी भीतर सर्वाइव करि पारंती। साइक्लोस्टोमाटा तमरो कंप्लीटली मेराइन जो माने कि तमरो आछन कोन नॉन वर्टिब्रेट्स अंडर रे बट कॉर्डाटा अंडर रे। एप्स माने जो बर्ड्स ओब्वियसली से माने पानी बिल्कुल भी करि परिबेनी सर्वाइव करि परिबेनी। हां तमे कहि परिबेनी डक हला स्वान हला माने ता भीतर कोन करंती चलप्रचर करंती स्विम करि पारंती रहि पारंती बट फिर भी तांको लैंड सरफेस दरकार हो ठीक अछि। तो एक्सक्लूसिवली मेराइन को हाले आंसर होबो सी साइक्लोस्टोमाटा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन which class of vertebrata is characterized by the presence of mammary glands। mammary gland present को vertebrata क्लासेस पाखरे अछि। हमर वर्टिब्रेटा अंडर रे कोन कोन सब आछि जहाँ सेफालोकोडाटा यूरोकोडाटा एथरे तो नाही ओके। आ तापर हम आग्नाथोस्टोमाटा को जदि जिबा नाथा सॉरी आग्नाथो जिबा सेटा तमर कोनला पीसेस जोटा रहउछि हला तांको अंडर रे भी आछि सॉरी जो कोन साइक्लोस्टोमाटा से भी आसीबनी। तापर एपरे नाथोस्टोमाटा अंडर रे के रहला त फर्स्ट पीसेस अंडर रे जो सब क्लास सॉरी सुपर क्लास और पीसेस रे भी mammary gland नाही हला। तापर आ गोटे सुपर क्लास कोन ना टेट्रापोड अंडर रे कोन आछि ना फर्स्ट वे सपोज एप्स माने mammary gland नाही काहेकि से माने होचंदी ओविपेरस तो तांकर mammary डक्ट और ग्लैंड नाही तत्रे कि माने जो कोन तांकर ऑफस्प्रिंग को फीडिंग करा जाय करने दरकार रिक्वायरमेंट पड़े नाही। देन तमरा कोन जो असला फ्रॉग रो भी नहीं फ्रॉग भी अगेन ओविपेरस कौन से डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म को जनरेट करेनी से लार्वा और एग थ्रू रे प्रोड्यूस करछि ठीक अछि। नेक्स्ट असला तमरा कोन अछि और रेप्टिलिया रो भी एग प्रोडक्शन होछि ठीक अछि। तो विविपेरस के रहला ना ओनली मामालिया ओके। सो मामालिया डायरेक्ट ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करे एंड तार mammary gland थ्रू रे ताको फीड करे एंड mammary gland प्रेजेंट थिबारो ताको मामालिया बोली कहा जाउछि। सो द आंसर विल बी डी मामालिया। What differentiates cartilaginous fish or chondric fish from bony fish or stick fish। तांको कोन तांको भितर कोन डिफरेंस रहउछि नंबर ऑफ फिन्स नाही जरूरी नाही कि तांको डिफरेंट थिबो समस्तଙ୍କର सेही समान ही रहउछि ठीक अछि। यार भी जति अछि तार भी जति अछि ठीक अछि। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी दिजणकर समान रहउछि। टाइप ऑफ स्केल माने कोन हम कहि देली यदि हमें जो असले कहार बनी फिश पाखको तार रहउछि स्केल सब के काटी काटी स्ट्रक्चर हे कि रहउछि जदि हमें कार्टिलेजिनस फिश पाखको आस्ते तार सब एमति सब कोन बम्प टाइप रहे कि बॉडी एको रहउछि ठीक अछि। ए बळे तांकर स्केल प्रेजेंट रहउछि। प्रेजेंस ऑफ गिल दिजणकर गिल स्लिट स्ट्रक्चर अछि
ठीक अच्छे रेस्पिरेशन से बहुत हेल्प करे। तो आंसर हम कौन टाइप्स ऑफ स्केल सी। जनकर प्लाकोइड आ जनकर साइक्लोइड टाइप रो रोची कौन जो स्किन और स्केल। Birds are closely related to which vertebrate class evolutionary? ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଛେ ମାନେ ରିଲେଟେड କରୁଛେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଛି ତମର କଣ ଆମ୍ଫିବିଆ, ଦେନ୍ ଆସିଲା ରେପ୍ଟାଇଲ୍ସ, ଦେନ୍ ଆସିଲା ତମର କଣ ଏପ୍ସ, ଦେନ୍ ଆସିଲା ମାମାଲିଆ। ଠିକ ଅଛି ତ ଇଏ ହେଲା 1 ତାପରେ ହେଲା 2 3 4 ଠିକ ଅଛି। तो ये बर्ड्स जो तुमर अच्छी इवोल्यूशनरी डिस्क्रिप्शन हिसाब से कहा होचे जो एंशिएंट एनिमल ऑर्गेनिज्म डायनासोर्स जानिथिबो डायनासोर से माने भी वन टाइप ऑफ रेप्टाइल्स हला हम तो एक्चुअली डायनासोर देखिनु हम जनरेशन देखि पारिनी कि हम प्रीवियस जनरेशन करने ठीक है तो एक्सटिंक्ट हो गेलानी बट हमें एटलीस्ट टीवी रे देखिछे ठीक अछि। एंड तुम कहबो कहीं तो देखि नांदी तो सेमानकर स्ट्रक्चर केमती जानले जे एमती सब बना होची ऑब्वियसली फॉसिल स्टडी करा होची कि बोन स्ट्रक्चर होची तांकर जो कोन स्केलेटन मिलुची ठीक अछि। तो या सब थ्रू भी स्टडी करा है कि ने जो कोन ता स्ट्रक्चर जानी होची ठीक। तो से डायनासोर रो इवोल्यूशन हे कि इवॉल्व हेची एप्स बोली गोटे स्टडी रो जणा पडुचे जोथि पई कि सेमानन को वन टाइप ऑफ इवोल्यूशन रिलेटेड बोली धरा जाई परिबो सेति पई कहा होची बर्ड्स आर क्लोजली रिलेटेड टू रेप्टिलिया टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्रू इवोल्यूशनरी स्टडी ओके। Which among the following are jawless vertebrate? Jawless माने कौन आग्नाथा ओके आग्नाथा माने कौन जो मानकर माढ़ी दांत को अरेंज कर रखिया को माढ़ी स्ट्रक्चर नाही ठीक अछि। ता अंडर रे किए आसले हमरो साइक्लोसोमाटा क्लास ठीक अछि। तो एग्जांपल से देखिया गले शार्क फिशेस अंडर आसो रेज फिशेस अंडर आसो साल्मन फिशेस अंडर आसो ओनली रोजी की ना लैम्प्रेज। So remember lampreys are the example under cyclostomata type of classes which comes under the agnatha type of division okay। Which of the following subphyla of Chordata includes animals that retain the notochord throughout life? Throughout life रहुची limited stage रहुनी कि कोनोसी जगह को changes होनी ता माने head to tail present रहुची ता body रे as in form of endoskeleton तार से की आंसर तार होची cephalo chordata माने यूरो chordata रे ओनली लार्वल स्टेज रे रहुची आउ तमरो कोन माम जो वर्टिब्रेटा रे भी तमरो माने धीरे धीरे से वर्टिब्रल कॉलम को कन्वर्ट हो जाउची ओके। सो द आंसर विल बी सी cephalo chordata। Which of the following is the characteristics of यूरो chordata? यूरो chordata रे कोन एटी कैरेक्टरिस्टिक्स रहउची सॉरी ओके। तो फर्स्ट ऑप्शन रहला कोन ना notochord extends into the head region okay। यूरो chordata का कहउची notochord is absent हबनी notochord is present only larval tail the notochord is present throughout life हबनी ठीक अछि only larval tail right answer। notochord is absent नोहे नहले से vertebrate आसी न थांता notochord extends into the head region ता माने cephalo chordata को हाउस सेटा कि एथे ऑप्शन रे हमको पचारी नाही ठीक अछि। So the answer will be C notochord is present only in larval stage or larval tail हाँ लार्वा स्टेज में लार्वा स्टेज रे भी लार्वा टेल रे रहउचे पूरा फुल बॉडी रे नहीं ओनली टेल लंग रे रहउचे। Then next question which of the which size of phylum includes animals with its vertebral column? vertebral column को animals मानकर अछि तुम्हारा vertebrata एटा तो बहुत डिस्कस करि साइलेनी ऑब्वियसली आंसर आ कुछ एक्सप्लेन कर दरकार नाही। Which of these is not a vertebrate but still a chordate? vertebrate नहे सॉरी vertebrate नहे but गोटे chordate ହେଲା
pigeon vertebrate ना नहीं, vertebrate frog vertebrate ना नहीं, vertebrate catla vertebrate ना नहीं, जो फिशेस का vertebrate तो कॉर्डेट अंडर तमर ई पिक्सेस ओनली तमर कॉर्डेट नुहे सॉरी वर्टिब्रेट नुहे जारे कि वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट नाही बट से होची गोटे कॉर्डेट अंडर रे आछ ठीक अछि देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हिच ऑफ द दिस ऑर्गेनिज्म इज करेक्टली मैच्ड विथ इट्स सब फाइलम बालांग्लोसस एटा हम कहिछि हेमिकोडाटा रे अछि ये हबनी तापर तमर रहला कोन ना हर्डमानिया एटा भी हबनी सेफालोकोडाटा अंडर रे आसी परिबनी एम्फिक्सस वर्टिब्राटा अंडर रे ला सी भी आसी ऊपर क्वेश्चन नहीं हमें देखिए एम्फिक्सस नॉट ए वर्टिब्रेट ला हर्डमानिया यूरोकोडाटा से आंसर टा ठीक हबो ओके तो एग्जांपल को हमें चेष्टा करिया माने रखिया कि तले एई भलिया क्वेश्चन हमें भी बहुत सारा प्रैक्टिस करले ऑटोमेटिक बहुत सारा जिंस हमर मन रे रहि जिवो और मने भी रहि परिबो ठीक अछि तो यार आंसर कोन हबो ना तमरा हर्डमानिया जे कि यूरोकोडाटा अंडर रे आछी ठीक तो which of these subphyla shows all coded features in the larval stage only आ भितर को सब फाइलम सब प्रकार कॉर्डेड फीचर रही बट सेटा भी ओनली लार्वल स्टेज रे अगेन तुम आंसर होची यूरोकोडाटा तो ये जो क्वेश्चन टा केते वेराइटी रे तमरो आसी परचे सेटा होची हम देखिया ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो which one of the following is a distinguishing character of vertebrates post anal tail dorsal tubular nerve cord notochord replaced by vertebral column pharyngeal gill slit ये तीनटा जाक अलगा कॉर्डेट्स मानकर रहउची बट ओनली वर्टिब्रेट जदी हमें देखुचे देन सेटारे की रहिले ना तमर होची नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम ठीक अछि द आंसर विल बी सी which of the following represents the current sequence of evolutionary advancement among chordate subphyla तो स्टार्टिंग रो कोन रहइबो पूरा प्रिमिटिव वाला हम धरि परिबा काहा को कॉर्डेट्स मानकर ना यूरो कॉर्डेट्स ठीक अछि तापर तमरो लार्वा स्टेज से कंप्लीट बॉडी स्टेज को आसला दैट टू फुल बॉडी को कवर करला जड़ा कि लार्वल टेल रे ओन लोची यूरो कॉर्डेट रे तो सी हैला तमरो की ना सेफालो कोडाटा ओके देन नेक्स्ट हमर कोन रहउची ना सेही ओनली नोटोकॉर्ड रे काम चललानी बॉडी को आहुरी अधिका स्ट्रेंथ दरकार पड़ुची तो नेक्स्ट एवोल्यूशन है कि कुछ ऑर्गेनिज्म एमती जनरेट ले जो मानकर माने एम्ब्रियोनिक स्टेज हला पर धीरे धीरे तांको नोटोकॉर्ड टा कन्वर्ट हो जाय कोटी को ना वर्टिब्रल कॉलम को से मान ले कि ना वर्टिब्रेट्स ओके तो ये आंसर का पास देखो यूरो कोडाटा फर्स्ट दरकार तो बी होची यूरो कोडाटा then cephalopoda vertebrata so B will be the right answer. Which of these phyla includes retrogressive metamorphosis? Okay, त्या भितरु हमर को ऑर्गेनिज्म रो अछि कोन ना retrogressive metamorphosis. Okay, तो यूरोकोडाटा तुम बता अंडर की तुमरो हर्डमानिया मैं ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन एग्जांपल लिखी छे हर्डमानिया दैट इज अंडर यूरो कॉर्डेट्स ठीक अछि तो सेतरे कोन होची ना कि जे कि मोटाइल हला लार्वा लार्वाल स्टेज रे से मोटाइल अछि बट लैटर स्टेज रे से कोन होची सेसाइल हे होची ठीक अछि तो ए मोटाइल टा होस हमरो कॉर्डेट कैरेक्टर बट तम सेसाइल टा होची नॉन कॉर्डेट कैरेक्टर सेसाइल माने कोन ना गोटी पोजीशन रे तार जो कोन सिमेट्री से तो से अटैच है कि ऊपर स्ट्रक्चर हेतु एंड से ऊपर पार्टा मूव करथबो सेटा को होची कोन ना सेसाइल स्ट्रक्चर मोटाइल लार्वा स्टेज रे से मोटाइल थिबो बट धीरे धीरे डेवलप होला पर से सेसाइल स्ट्रक्चर को कन्वर्ट हो जिवो तो तार जहां भी कॉर्डेट वाला फैट होतो सेटा को लूज करि जिवो ठीक अछि तो आंसर हो कोन ना सी यूरो कोडाटा नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following is an exclusively marine group among chordates ये अंक भितरो प्योरली जो कोन marine नहीं सर्वाइव कर परिबो
mammals ଆଉ apes ତ ନୁହେଁ, fishes amphibian fishes ହେଲେ amphibia କିଛି land surface ରେ ରହୁଛନ୍ତି and amphibian reptilia ହେଲେ reptilia ରେ କିଛି ତମର ରହିଲେ land surface ରେ amphibia ରେ ବି କିଛି land surface ରେ ଯଦି Urochordata and Cephalochordata ଦେଖୁଛେ then these two are completely marine group. Okay, so the answer will be A. Urochordata and Cephalochordata are complete marine organisms. Which of the following feature is found in all vertebrates? Which of the following feature is found in all vertebrates? Notochord throughout the life, vertebral column replacing notochords, presence of limbs, presence of jaws, pora. All ଯଦି ଆମେ କହୁଛେ ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର jaws ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି, କିଛି ମାନଙ୍କର jaws ନାହିଁ so ତାକୁ ଆଗ୍ନାତା under ରେ ଆସୁଛନ୍ତି, କିଛି ମାନଙ୍କର limbs ନାହିଁ ଯୋଉମାନେ କି ତମର କଣ fishes under ରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ notochord throughout the life ରହୁନି, ଠିକ ଅଛି, backbone କୁ form ହଉଛି, ଆଉ vertebral column replacing notochord ସେଟା ତମର କଣ ନା ସବୁ organism ମାନଙ୍କର ହଉଛି, ତ answer will be D ହେଲା। Which of the following group has a cartilaginous skeleton? Cartilaginous और तुम कौन ना bony fish जेटा रोजे तुम कहाँ अंडर रे आसुचे ना fishes super class अंडर रे आसुचे, तो cartilaginous किए होची ना chondric fish, chondric fish रो endoskeleton रे रोचे ना कौन ना गोटे cartilaginous type रो skeleton रोचे, cartilage structure रोचे and तांकर scale होची placoid cells है सेम सेम स्ट्रक्चर है कि बॉम्ब पड़े उठते, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, which class of vertebrata is characterized by external fertilization and dual mode of respiration? dual mode of respiration माने कौन ना तांको बॉडी रे लंग्स भी अच्छी एंड आ गोटे ऑप्शन अच्छी तांकर मॉइस्ट स्किन थ्रू भी से माने रेस्पिरेशन करि परिबे, तो एटा होची कैरेक्टर ऑफ एम्फीबिया, ठीक अछि, एंड ऑब्वियसली एम्फीबिया मानक लार्वाल लेग फॉर्मेशन टू फर्टिलाइजेशन होची, so the type of the mode of fertilization is external, the answer will be B, amphibia, okay. The mammals with two pairs of limbs belong to what? Two pairs of limbs, cyclostomata बिल्कुल तारो माने कोन फेन नाही लिम्ब नाही किछि भी नाही, ओके, देन fishes तार खाली fins अछि तार कोछि लिम्ब नाही, tetrapod माने ऑर्गेनिज्म सेपरेट हेचनी कि तांकर लिम्ब स्ट्रक्चर नहीं थी, देन यूरोकोडाटा अगेन एक्सक्लूसिवली marine, ठीक अछि, सी vertebrata अंडर रे आसु नाही, so the answer will be tetrapoda, which is exclusively distinguished from the other vertebrates for its limb structure, okay. Which class of vertebrata has a completely four-chambered heart and lays celled eggs? काହାର तुमरो फोर चैम्बर हार्ट भी रहुची एंड तुमरो सेल्ड एग्स माने तार एग रे ऊपर कवरिंग हार्ड कवरिंग रहुची, ठीक अछि। एम्फीबिया मानकर लार्वा फॉर्म होची, रेप्टिलिया मानकर कोन होची ना तांकर एग जनरेट जदी होची बट तांकर हार्ट फोर चैम्बर नहे हला, तो एम्फीबिया हबनी कि रेप्टिलिया हबनी, एप्स मानकर हार्ट होची फोर चैम्बर एंड तुमरो जो कोन तांकर तो एग जनरेट सी भी तुमरो हार्ट सेल कवरिंग रे एग फॉर्म हुए, देन मामालिया एग ही जनरेट हुएनी, ठीक है, so the answer will be C. Which of the following organisms does not belong to class ostrichs? Ostrichs माने कौन ना bony fish, ठीक है, कि ता अंडर रे आसन रोहू, ट्यूना, टर्पेडो, काटला, यदि मो मोर पर्सनल हिसाब से कहबी रोहू, ट्यूना एंड काटला ए तीनटा हमें मोस्टली जानिछु जनाशुना फिश टाइप, और टर्पेडो जे गोटे रहला से न, so the answer will be C, torpedo. Which of the following vertebrate group has gill slits throughout life but no jaws? कि ता भितर रो जारे गिल स्लिट रहउची जोटा कि सब कॉर्डेट्स मानकर रहिबा माने ताकोटे क्राइटेरिया, किंतु तांकर कोन जॉज नाही, जॉ नाही माने ही से कहा अंडर आसी गले आग्नाथा अंडर, तो एठी देखि दियो ऑप्शन कि आग्नाथा अंडर छै, रेप्टिलिया छै नाही,
Mammalia no, Amphibia no, so Cyclostomata will be the answer. Okay. Then which class of vertebrates is exclusively aquatic and has both gills and fins? Okay. So vertebrates exclusively aquatic and has both gills and fins. The gills भी थिबो fins भी थिबो. तो definitely yes भी कहाँ under है ना fish structure under है. And fish को देखिए अगर से कहाँ माने को class भितर आछि amphibia हबनी कारण ये tetrapod reptilia भी tetrapod fishes under रे आसीबो F7 tetrapod. So the answer will be C. तो bony fish हो कि cartilaginous fish हो दी जनकर कोन रहउछि ना fins भी रहउछि आ ता सहित gills भी रहउछि. Which vertebrate class shows features of both reptiles and mammals? काहा पाखरे reptile feature भी अछि काहा पाखरे जो कोन mammals feature भी अछि. से होइस तमर amphibian तो केबे हबनी ठीक अछि कारण amphibian mammal भी only land surface होछि सेमति नहे reptiles को भले रंकर जो कोन स्ट्रक्चर जो भसरी कि जिबा और क्लिप करी कि जिबा एटा भी नाही तो amphibian हबनी. देन तमर असला कोन apes आसीबो. apes ର structure ଅଛି कारण आमे फर्स्ट देखले कि evolutionally सी डायनासोर रो इवॉल्व हेछि तो तांको भितर evolutionary गोटे रिलेशन फॉर्म ऑलरेडी अछि ठीक अछि. तापरे mammals मानकर जो फोर लिम्ब स्ट्रक्चर रो आगो फोर सॉरी टू पेयर्स ऑफ लिम्स जगह फोर लिम्स गुडा कन्वर्ट हेछि तमरा कोन हेछि ना विंग स्ट्रक्चर फॉर्म हेछि ठीक अछि. एंड फोर चैम्बर्ड हार्ट भी अछि जेटा कि ऑलमोस्ट mammals को सिमिलर तो सेति पई ता एप्स होछि आंसर हम. Which of the following is a correct feature of mammals? mammals मानकर correct feature कोटा. Poikilothermy external ears absent भूल हमर external ears अच्छे नहीं चेक कर देखियो. Oviparous with celled eggs एक mammals माने दियंतेनी. Mammary glands and diaphragm present अच्छी. Gills for respiration नहीं. So the answer will be C. Which of the following is a jawless vertebrate? Jawless vertebrate माने आग्नाथा. Shark pieces under a torpedo भी हबनी. Petromyzon ही पारे रोहू भी हबनी. So the answer will be C. Agnatha differs from Gnathostomata in having jaws. तो simple question आ किछ नहीं. ना gills ना skin ना vertebral column ना किछ. have jaws. Agnatha differs gills, vertebral column, jaws and absence of jaws. अच्छा Agnatha ये रहला कोन ना jawless. माने absent कोथरे अछि ना Agnatha रे अछि. And differs from Gnathostomata जहार कि jaw present अछि. तो ताठु डिफरेंट केमति हबो ना absence of jaws माने आप जे फर्स्ट पता जे हाउ कंपेयर करछि ना Agnatha को तो absence of jaws रहिबो आंसर हबो D. सॉरी आंसर हबो D. ओके. Which of the following organisms belong to Gnathostomata? तामाने presence of jaw. Gnathostomata under रे किए आସୁଛି? Myxin हबनी, Amphixus भी हबनी, then Herdmania भी हबनी और सब chordate, euchordate, cyclotherium या सब एग्जांपल रहउछि. Only तमरो frog होछि कोन ना tetrapod जहार कि तमरो कोन jaws भी present अछि. Perfect body गोटे head, trunk और limbs मानको नै कि अछि. And तासतो सेमानकर external fertilization and direct development ए सब भी feature रहउछि. So they are completely under Gnathostomata. Okay, so C frog will be the answer. Cyclostomata are considered as member of what? Cyclostomata kaha under asante na Agnatha under tankara jaws present nahi. Then as the next question, which feature is common to all members of Gnathostomata? Lack of vertebral column, jawless circular mouth, presence of jaws and paired appendages, absence of cranium. आपने कहते केबे हबनी कारण से ऑलरेडी vertebrate under रे अछि
जॉलेस सर्कुलर माउथ भी हम जॉलेस तो अग्नाथा मानकर अच्छी सेमानकर ग्रास्पिंग टाइम and the presence of jaws and paired appendages set our right answer. So C will be the right answer for gnathostomata characterization. Members of agnatha are different from gnathostomata due to what? Bilateral symmetry, no. Presence of notochord, no. Jawless nature and single nostril. Presence of vertebral column. So which the answer will be C. Jawless nature and single nostril. काहेकि ना bilateral symmetry ପାଇଁ ନୁହେଁ presence of notochord ପାଇଁ କି ସେମାନେ different ନୁହନ୍ତି କାରଣ ଦି ଜଣଙ୍କର ଅଛି bilateral symmetry ବି ଦି ଜଣଙ୍କର presence of vertebral column ବି ଦି ଜଣଙ୍କର ଅଛି ଯଦି କିଛି different ତାହେଲେ ସେଟା ହଉଛି jawless nature of agnatha and single nostril. So the answer will be C. Which of the following classes does not belong to gnathostomata? Chondrichthyes, Cyclostomata, Amphibia, Mammalia. ये तुम्हारा gnathostomata अंडर आसुनी chondrichthyes species ठीक है अंडर अच्छी तो gnathostomata अंडर आसुची ओके साइक्लोस्टोमाटा जे कि तुमरो कौन रोचे आग्नाथा तो ये कंप्लीटली आवा आंसर जे कि gnathostomata अंडर आसी ही परिबा नहीं. Which of these statements is true? All vertebrates have jaws. ନାଇଁ ये jaws थांतले आग्नाथा और gnathostomata रो किसी माने कौन डिवीजन ही न थांता then gnathostomes are jawless vertebrates. Agnathans include jawed marine fishes. Agnatha includes cyclostomata only. Answer will be D. Agnatha under cyclostomata class ही अच्छी ऐसा ही true. Which of the following is a marine ectoparasite included under Agnatha? Myxin, myxin, then torpedo, scoliodon, hippocampus. ए सब भितर तुम जदि किए ectoparasitic रहुची then से होची तमरो myxin. आंसर एटा मने रखिदिबो. Vertebrates having jaws and two pairs of appendages belong to what? Gnathostomata jaws present अछि ता सहित limb और appendages भी present रहुची. So answer will be gnathostomata. Agnatha एथि jaws नथांता यूरोकोडाटा एथि मूलर vertebrate अंडर से आसी नथांते. The members of class Cyclostoma are what? Jawless थिबे, marine भी थिबे, parasitic भी थिबे. तो आंसर ए ही राइट आंसर. अब बाकी कुछ दरकार नहीं. Okay. Which of the following animals belongs to Cyclostomata? या भितर कि तुमर Cyclostomata और Agnatha कैटेगरी अंडर रे आछी. Scoliodon नो, Catla भी नो, Torpedo भी क्वेश्चन हम देखले से भी नो. तो के माने बाकी रहला ना Petromyzon. The B will be the answer which belongs to cyclostomata. Cyclostomes possess which of the following feature? Cyclostomes possess which of the following feature? Cyclostome माने agnatha. Jaw and pair, fins, bull, that is piece manangar थाए, and cartilaginous skeleton and gill slits, that भी नहीं. Notochord throughout life and circular mouth. Celled eggs and long circular mouth ही हबो कारण तांका jaws नाही so तांका grasping ପାଇଁ circular mouth ही use करନ୍ତି. Okay, answer will be C. Which of the following best describes the circulatory system in cyclostomata? Cyclostomata माने agnatha category तांकर जो तुम्हारा कुआ circulatory system तले रहउची closed type रो single circulation. The answer will be B. Cyclostomes are found in what? On marine water and migrate to freshwater for spawning. कैसे बने मोस्टली एक्सक्लूसिवली से होची marine water survive करि पतवा organism. After spawning in freshwater, adult cyclostomes what? स्पॉनिंग कला परे जो माने एडल्ट फॉर्म रे थांती सेमानकर कोन होंती ना सेमाने होची ताकर डेथ हे जाय हला डेथ हे जाय कोन सेमाने जो एडल्ट मानकर डेथ हे जाय बाकी जा सब लार्वा प्रेजेंट थाए और लार्वा फॉर्म हुए सेमाने वापस पड़ंती कोठी की ना सी जगह
ठीक अच्छे एंड तुम से सी को कौन पे जाते ना मेटामॉर्फोसिस पर पड़ती है सेठी से रही जाती कौन ना सेसाइल है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट काइंड ऑफ स्केलेटन इज फाउंड इन साइक्लोस्टोमाटा को टाइप रो तुम स्केलेटन रोचे ना तुम रोचे कार्टिलेजिनस स्केलेटन रही कहा अंडर रे अग्नाथा अंडर रे then तुम द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ साइक्लोस्टोमाटा इज स्किन नुहे बुक लंग्स नुहे जो वर्टिब्रेट अंडर रे कोन अग्नाथा then gills and gill slits like सब कॉर्डेट्स मानकर अछि तो ये अब ठीक आंसर ट्रैकिया भी नहीं okay so the answer will be C which of the following is a vertebrate chordate non vertebrate but chordate माने vertebrate नहीं किंतु chordate होचे amphiexus which of the following is a true statement about cyclostomata agnaथा अंडर जे आछि तब इज true के they have jaws but no vertebral column ball they are exclusively face-after organism no they are jawless and parasitic they are a class under Osteichthyes bull so the answer will be C the skeleton in Chondrichthyes is made up of what cartilage we decline the full question right which of the following features is found in bony fishes but absent in cartilaginous fishes bony fish रे कोटा अछि किंतु cartilaginous fishes रे नाही gills दी जनकर अछि fins भी दी जनकर अछि scales भी दी जनकर अछि जदियो different type रो अछि but present अछि only swim bladder तुम कहैती तांकर जो body structure भितरे गोटे ब्लाडर थाइडा कहार ना तुमर bony fish मानकर जी कि तुमर कोन करे ना सी स्विमिंग करिबार बैलेंस बॉडी रो बैलेंस टाको मेंटेन करिके रख एयर सैक मिला कर थाए ठीक अछि सी तांको हेल्प करे कोन ना कि पानी भितरे बुडी ना जिबा पे ओके तो से स्विम ब्लैडर टा तमर बेनिफिट रो अछि बट कटले फेस जो फिश रे नाही सेति पई से थ्रू आउट टाइम निजो को सर्वाइव करिया पे और बुडी न जिबा पई कार्टिलेजिनस फिश कोन करथना सबले स्विम ही करथे पहरथे से केबे कांस्टेंट रहेनी ओके so the answer will be C swim bladder which of the following is an example of cartilaginous fish रोहू टूना काटला सब बोनी फिश ओके तो जी तुम लेफ्ट है स्कॉलियोडन से हो तुमर कोन कार्टिलेजिनस फिश upper column is present in bony fish the भितर bony fish के ना osteichthyes only the answer will be B upper column माने अछि त ए जो तंकर पार्टी स्ट्रक्चर होला पर ए जो valve टा अछि तापरे फिश स्ट्रक्चर रहिला ए पार्ट टा को हाउस कोन ना upper column ठीक अछि ये प्रेजेंट अछि हमरा कोथरे ना bony fish अंडर रे एंड तमरा cartilaginous fish रे प्रेजेंट नाही ठीक अछि fertilization in chondrichthyes is mostly chondrichthyes माने के रहला हमरा cartilaginous fish ठीक अछि तार सब बॉडी तुमरे ये इंटरनल माने बॉडी भितरे फर्टिलाइजेशन होछ कहा बॉडी भितरे फीमेल बॉडी भितरे then type of scales present in chondrichthyes is placoid B placoid होबा आंसर साइक्लोइड टा होछि तमरा कहा था ना ऑस्टियोइड्स हला then which of the following belongs to class osteichthyes या ऑस्टियोइड्स अछि और बोनी फिश अंडर जाउछि ना रोही ठीक अछि ट्राइगन टॉर्पेडो काइमेरा ये सब कहा अंडर जाउछि ना chondrichthyes अंडर mode of fertilization in most osteichthyes is what external body बाहरे तमरा कोन होछि फर्टिलाइजेशन होछि केमती ना देखितरे माछ चाष जेमती करा जाय मेल जो तमरा फिश मानक बॉडी रु सब तार जो कोन स्पर्म सेल को रिलीज करा जाय गोटे गोटे माने आर्टिफिशियल कंटेनर रे एंड तापर सेपटे कोन करा जाय न जो माछरोटा जो बिहन टाइप रे रहउछि फीमेल बॉडी भीतर थाए मेल जो फिश बॉडी भीतर थाए से सब कलेक्ट कराई के सही कंटेनर रे छड़ाई होछि त तांकर स्पर्म सेल कार मेल फिश मानकर आ फीमेल मानकर जे लार्वा और तुम जाक बिहन बोली कहउछ तांको भितरे फर्टिलाइजेशन से एक्सटर्नल मीडियम रे हल्ला परे
सब कौन हुए ना तुम लार्वा आउ छोट छोट फिश ए सब जनरेट हुए है। तो ये बट ऑस्ट्रिच केस रे कौन होची ना तुम सॉरी ऑस्ट्रिच केस रे एक्सटर्नल होची बट तुम ये केस रे कॉन्ट्रैक्टिस केस रे एटा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। In which superclass are the sexes separate with males having claspers? Claspers का रोचे ना chondrichthyes chondrichthyes माने cartilaginous fish जो shark के मानकर सब रोचे claspers सेटा का माने कोन reproductive organ हिसाब रे यूज होंती mostly male मानक से। Which statement is correct about ostriches? They have cartilaginous skin? No. They are ovoviviparous? No. They have their bladder of buoyancy? Yes. अच्छी जो बॉडी बैलेंस करे पे बॉडी भीतर ब्लैडर रोची ओके देन दे लैक स्केल्स स्केल्स नहीं जो माने कोन बोनी टाइप रे काटले कोन ये स्ट्रक्चर अछि केंति कनेक्ट ये बड़ा स्ट्रक्चर अछि हाईली स्केल स्ट्रक्चर अछि ठीक अछि तो एक्यूरेट आंसर हो तमरो कोन ना ब्लैडर ऑफ buoyancy. Which of the following is a characteristic feature of tetrapoda? It gills throughout life. No. Two pairs of limbs. Yes. Absence of vertebral column. No. Fins for locomotion. No. So तुमरो कोन आंसर हेबो कोन यदि characteristic features tetrapod रो कहउची ताले सबटु accurate character होला two pairs of limbs. Which of the following classes does not belong to tetrapoda? Tetrapoda माने जहार limb structure रहउची हला आउ तापर कहा अंडर आसना से जो जहार limb structure नथिबो सी हमर tetrapod अंडर आसीबनी amphibian limbs अछि apes limbs अछि mammalian मानकर भी अछि नाही जहार से species. So the answer will be species. The tetrapoda includes all of the following classes except what? Mammalia tetrapoda अंडर अछंती amphibia भी अछंती chondrichthyes रहिबनी apes अछंती. So the answer will be again C. Chondrichthyes. Which of the following is common to all tetrapoda? Oviparous reproduction? No, oviparous भी रहउचंती. Then तमरा असला कोन gills at all stage? No, सेटा भी नहीं. Then four limbs. चारटा तमरा हाथ गोड़ चारटा थिबो आइदर तमरा कोन आगर हाथ पछरे गोड़ एमति थाउ और तम चारटा जाक तमरा गोड़ हिसाब रे यूज हो जहां भी हो कि मॉडिफाइड थाउ बट फोर लिम्स थिबा दरकार देन होची वार्म ब्लडेड नेचर ओके तो कोन हबो ना फोर लिम्स लगी कॉमन ये ब्लड हिसाब रे कहा होची कार बॉडी हीट टाइप एक्सोथर्मिक कार तमरा कोन ए जो कोन थर्मोलिक आउ कार तमरा रहला कोन कोल्ड ब्लडेड. Then the transition from aquatic to terrestrial life first occurred in what? In dash. Aquatic to terrestrial life. Species होची purely aquatic. Amphibia तमरा होची दिटा रही परिबो reptilia ये तमरा कहले mostly जो कोन land लिए apes तमरा रहला कोन completely land. तो जे तमरा दिटा भितरे ट्रांजिशन रहउची दिटा भितरे ना संपर्क रखुचंदी से सी होची amphibia. Okay. Bats are placed in tetrapods because they have feathers, lay shelled eggs, have two pairs of limbs, are oviparous. Feathers टा tetrapod रो characteristics नहे तो ये consideration रे निया ही परिबो नाही एक डिपेंड करूनी when tetrapod हबा ऊपर कारण अदर non tetrapod भी एक दोसंदे have two pair of limbs एटा ही actual reason हबा कथा कारण tetrapod means all about limbs are oviparous ना ये सब कैरेक्टर जहा जहा तमरा कोन जो ठीक थिले भी और टेट्रापोड अंडर रहियार रीजन होची तांकर लिम्स ओके so the answer will be C. Which one of the following organism is not a tetrapod? एबे tetrapod की ने crocodile tetrapod frog tetrapod lizard भी tetrapod tuna होची कोन टाइप रो फिश तो ये हबो आंसर जे कि tetrapod. Which class in tetrapoda includes animals with moist skin and aquatic larval stages? Moist skin माने ही आसला तमे कि ना amphibia ना and तोर aquatic आउ terrestrial data के लेवल स्तर reproduction करूची so amphibia होची आंसर.
Then तुम रहला कौन ना warm blooded animals in tetrapoda include किए Amphibia reptilia so cold blooded. Amphibia apes ଗୋଟେ cold ଗୋଟେ hot. Mammalia reptilia ଗୋଟେ hot ଗୋଟେ cold. तो दीटा जाक तमरो warm blooded हेले किए ना apes and mammalia. Limbs in tetrapoda are homologous to what? Limbs in tetrapoda are homologous to what? Tetrapoda ମାନଙ୍କର limbs ଯାହା gills of fishes से no. ତାଙ୍କ locomotor organ ତ ସେ ନୁହେଁ. Fins of cartilaginous fish no. Pectoral and pelvic fins of fishes yes. Lungs of amphibians no. Only fins ତ ହବନି but our pectoral and pelvic fins. ଠିକ ଅଛି pelvic fins ମାନେ ତାଙ୍କ lower body fins. ଠିକ ଅଛି ୟାର ବି important role ରହୁଛି ଯାହା ଯୋଗୁ ସେମାନଙ୍କର କଣ ହଉଛି movement ଟା ହେଇପାରୁଛି. Then amphibians are characterized by what? Cartilaginous skeleton and gill slits throughout life no. Moist skin, two pairs of limbs and dual mode of life. ଠିକ ଅଛି ଏଟା ତ most accurate ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି. C ରେ କଣ ଅଛି dry scaly skin and internal fertilization no. Hair and mammary glands no. So the answer will be B. ତାଙ୍କର amphibians ମାନଙ୍କର moist skin ରହୁଛି and two pairs of limbs ବି ରହୁଛି and ତମର dual mode of life particular କିଛି ଆଉ ତମର ସ୍ଥଳ ଇଏରେ କିଛି. Then as the next question, which of the following is not an amphibian? Toad, salamander, frog, turtle. बाकी तीनटा छाड़ turtle तो definitely नुहे so the answer is D. ठीक अछि ए दिटा को भी से frog category amphibian अंडर रे जाउछ. Fertilization in amphibia is mostly external body बाहर fertilization होचे. Amphibians respire through what? ତାଙ୍କର କଣ ଅଛି ତାଙ୍କର lungs ଅଛି ତାଙ୍କର ତମେ ଯୋଉ କଣ ରହୁଛି gills ବି ରହୁଛି gill slit ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛୁ and ତା ସହିତ ଆଉ କଣ ରହୁଛି ତାଙ୍କର moist skin through ରୁ ବି ସେମାନେ respiration କରିପାରିବେ ହେଲା ତ କୋଉ stages ରହୁଛି କଣ ତାଙ୍କର suitable availability ରହୁଛି ସେଇ ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କର respiration ହୁଏ ତ ଏଠି answer ହବ skin gills and lungs depending on stages is the accurate answer. Which of the following amphibian is limbless? କାହାର limb ନାହିଁ ସେ amphibian ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି. ରାନା, ବୁଫୋ, ଇଥିଓପିସ୍, ହାଇଲା. Okay. ଏସବୁ ତମର କଣ ନା limb ବାଲା animal only ଇଥିଓପିସ୍ ଟା limbless ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ବି ମିଳେ. ତ answer ହବ ଇଥିଓପିସ୍. The skin of amphibian is dry and scaly, no, moist and glandular, covered with feathers, keratinite and waterproof. तो बी हबो जेतु moist skin टा होची सबटु मेन जिंस डेफिनेटली थिबो तो आउ किछ देखिया दरकार नै आंसर हबो तमरो कोन ना बी moist and glandular. The heart of amphibians has how many chambers? Amphibian ମାନଙ୍କର ଅଛି ଆମର କେତେ ना 3 chamber, birds ମାନଙ୍କର 4 chamber, mammals ମାନଙ୍କର भी 4 chamber. ठीक अछि तो 3 chamber of answer B. The mother 2 होची auricles and 1 होची ventricle. The answer will be sorry, B. Mode of development in amphibians involves what? Direct development no. Internal fertilization and placental development na seta bhi nahi. Metamorphosis from larva to adult and viviparity and lactation no. The answer will be C. Larva ru tomoro hiki external fertilization hochi. Okay. Amphibians are what? Warm blooded and oviparous, cold blooded and oviparous, cold blooded and oviparous, warm blooded and viviparous. The answer cold blooded into egg laying or larva laying organism. The answer was C. Cold blooded and oviparous organism. Then answer 80 number question. Now which of the following is a tree dwelling amphibian mentioned in NCERT? Tree रे किए रहुछि मन तमरो तार habitat होछि tree. Okay. The example तुमको sorry options असला कोन ना बुफो, hyla, rana and salamandra.
कि एटा मन रखिथिबो आंसर हबो बी हाइला जे कि तमरा मेनली ट्रीज ऊपर रे गछरे रह then also which of the following is a characteristic feature of reptiles reptile characteristic feature कोटा na moist skin and aquatic larva no hair on the body no eta mammals manangaro eta case hochi amphibian manangaro then dry and cornified skin ମାନେ जो ଖଦରା ଖଦରା ଥିବ ମାନେ ବହୁତ ହି जो कौन आवड़ा खवड़ा स्किन ଥିବ with epidermal scales स्केल माने जो कौन हार्ड कवरिंग काटी काटी वाला क्रोकोडाइल देखो तुम स्नेक देखो इस जिन सब माइंड को आना ऑटोमेटिक जानि परिबो मु कोन एक्सप्लेन करिया चाहू छी ड्राई कॉर्निफाइड एपिडर्मल स्केल्स केमती feathers and warm bloodedness okay feathers तो reptile मानकर नाही the answer हबो एक्चुअली C dry conified skin with epidermal scales reptiles are warm blooded or cold blooded the data cold blooded option देखिबा cold blooded and oviparous no viviparous obviously एक लिंक तो oviparous answer हबो B cold blooded and oviparous organism which of the following is not a reptile turtle crocodile toad lizard turtle crocodile और lizard होचंदी reptile toad is not a reptile toad होची कोन बोल amphibian okay which among the following reptiles has a four chambered heart snake lizard crocodile turtle तो normally reptile mananकर और amphibians mananकर four chambered heart होची but reptile sorry three chambered heart होची amphibians कर reptiles mananकर be three chambered only तांको भितर होची crocodile जे तार होची four chambered heart okay so the answer will be C crocodile which of the following is a limbless reptile limbless reptile माने कोन जहार लिम्फ नाही तो से ये रहइबो ना बैरानस चैमेलियन नाजा ड्राको एटा मन रखिथिबो आंसर हबो नाजा नाजा रे लिम्फ ना ओके तो नाजा होची कोन ना गोटे स्नेक reptiles lay eggs with soft shell calcareous shell no shell jelly like covering calcareous shell वो आंसर ना calcareous ମାନେ ତମେ କହି परिबो leathery which of these animals is not classified under reptilia according to exotic ये तमरो कोन ना reptilia under रे आसनी baranus hyla testudo hemidactylis तो हाइला ठीक अछि काहे कि ना एतो रहला कोन हाइलाटा मैं पूर्व देखितले reptile से नहे कुछ amphibian that to tree dwelling amphibian reptilian heart is typically what two chambered three chambered exceeding crocodiles अभी हम देखे कथा में जो डिस्कस करथिले four chambered in all reptiles one chambered no answer will be B reptile मानकर in general होची तीनटा chambered वाला heart but only crocodile मानकर अछि केतरा ना four chambered heart next question ड्राको कि फ्लाइंग लिजर्ड बोली कहउची सी भी तमरो कहा अंडर आसीबो ना रेप्टाइल अंडर आसीबो ओके द बॉडी एम्फीबिया हाइपरनी एप्स हाइपरनी मामालिया हाइपरनी तो ये देखिए रेप्टिलिया तो फ्लाइंग लिजर्ड बोली कहउची खाली ओने उड़िया कैटेगरी अछि बोली हम एप्स रे आन देबा नै बट से रेप्टाइल सरीसृप अंडर रे आसीछ द बॉडी ऑफ रेप्टाइल्स इज सॉफ्ट एंड मॉइस्ट नो segmented externally no covered with dry scales right the kache में कहउछु covered with fur no the answer will be covered with dry scales पिला माने काटी काटी स्ट्रक्चरल हार्ट कवरिंग बड़ा स्ट्रक्चर तांकी बॉडी रा ऊपर रहउची the skin of birds is what moist and glandular no एटा होछ तमर amphibian केस रे dry and scaly एटा भी no एटा होछ तमर reptilia केस रे dry lacking glands except euro
uropygial gland. এটা হবো answer କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି covered with hair and sweat glands. এটা ହଉଛି mammalian ମାନଙ୍କର mammals. ଇଏ ହେଲା ତମର କି ନା reptiles. ଇଏ ହେଲା ତମର କଣ ଯୋଉ କଣ amphibians. ତାକୁ ଗ୍ଲାଣ୍ଡୁଲାର ସରି ଏଇଟାକୁ ତୁମେ ଏପ୍ସ ଅଣ୍ଡର କାଇଁ ଆସୁଛ ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଡ ପଢିଥିଲେ ତ ଦେଖିଥିବ ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଟାୟାର ବଡି ରହୁଛି କଣ ନା ଡ୍ରାଏ ରହୁଛି ସ୍କିନ୍ ଓନ୍ଲି ତାଙ୍କର କଣ ଟେଲ୍ ପାଖରେ ଗୋଟେ କଣ ହଉଛି ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ରହୁଛି ଠିକ ଅଛି ସେଇ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ପରେ ସେତିକି ପାର୍ଟ ତମର ଯାହା ମଏଷ୍ଟ ରହୁଛି ବାକି ବଡି ସାରା କୋଉଠି ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ବଡି ଡ୍ରାଏ ଆଣ୍ଡ ଲ୍ୟାକିଂ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ୟୁରୋପାଇଜିଆଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଯୋଉଟା କି ତମ ଟେଲ୍ ରିଜନରେ ରହୁଛି ଠିକ ଅଛି then which of the following is a typical characteristic of all birds? Mammary gland? No. Feathers and beak? Okay. Fins and gill slits? No. Ascendant pinna? No. The answer will be B. Feathers and beak. Birds breathe using what? Lungs only? Gills and lungs? Moist skin and lungs and air sacs. The mammals? Gills and lungs वाला तुम्हारा की reptiles और एटा तुम्हारा की ना amphibians और एटा तुम्हारा की ना birds. Okay, so the answer will be D. Which of the following animal is warm-blooded and oviparous? Warm-blooded and oviparous means एक living organism थिबो warm-blooded थिबो. Frog cold-blooded, reptiles be cold-blooded, pigeon होचंती bird होचंती warm-blooded और mammals भी और crocodile होची cold-blooded. The answer will be C. Pigeon. The heart of birds has four chambered heart like mammals and crocodiles among reptiles. Which among the following is a flightless bird? ମାନେ ଯିଏ କି ମାନେ କଣ ଉଡି ପାରେନି ପ୍ୟାରେଟ୍ ଉଡି ପାରେ କ୍ରୋ ଉଡି ପାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଚ୍ ଉଡି ପାରେନି ଇଗଲ ଉଡି ପାରେ ତ ଆନ୍ସର will be C. ହେଲା apes excrete nitrogenous waste as what? Ammonia, uric acid, urea, creatinine. Answer of uric acid. Excretory material of apes is uric acid. Fertilization and development in birds are what? Fertilization होची कौन ना तुम्हारा body रा भितरे होची female body भितरे and development होची direct. Bones of birds are what? Cartilaginous and heavy, solid and bony, pneumatic, and hollow and air-filled, jelly-like and soft. The answer is pneumatic, hollow and air-filled. Which of the following is not a bird? Pavo, columba, gallows, draco. Draco तो जो कौन फ्लाइंग लिजर्ड बोले हम पढ़िଥିଲେ ठीक अछि तो हम ताको ही करेक्ट कर दवा बाकी कुछ चिंता न करी. The most unique feature of mammals is what? Scales no, feathers no, mammary gland is the best feature, cartilaginous skin no. The answer is C. Mammals are characterized by the presence of moist skin and gills no. Then the hair and mammary glands, yes. Feathers and beak no. Dry skin and ectopic fertilization no. So the characterizing best with hair present ଅଛି ତାଙ୍କ skin ରେ and mammary gland ଅଛି ତାଙ୍କ body ରେ. How many chambers are present in the heart of mammal? Obviously 4 chambers. Answer will be C. Which of the following is a mammal? Crocodile reptilia, whale ତମର ହଉଛି fishes, penguin ତମର bird, sorry penguin whale ହଉଛି mammal, sorry whale ତମର mammal ଏଟା ମନେ ରଖିବ. Penguin ହଉଛି ତମର bird, जो ostrich ତମର bird ର ରହୁଛି. Mammal whale ହଉଛି ନୀଳ ତିମିକିଟା କଣ ହଉଛି ମାନେ mammal. Which of these traits is found in all mammals? Oviparity, gills in larval stage, the mammary glands and diaphragm. Yes, feathers and pneumatic bones. No. So the answer is C. Mode of fertilization in mammals is what? Internal. Which of the following is an egg-laying mammal? Dolphin, bat, echidna.
एंड कंगारू अंगारू बैट ए समस्त डॉल्फिन सब तुम रही कि मैमल्स अंडर एक कितना ही मैमल्स में तो सी होची एग लेइंग ऑर्गेनिज्म व्हाट टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय मैमल्स रोच कौन ना अमोनिया यूरिक एसिड यूरिया एंड क्रिएटिनिन आंसर होची यूरिया ना अमोनिया ना यूरिक एसिड ना क्रिएटिनिन the only flying mammal is bat okay ये सब तुम आसपे कहाँ अंडर ना एप्स अंडर which of the following mammals is adapted for aquatic life कि blue whale जरा मिस्टेकली कह देली फिश अंडर है बट blue whale से गोटे मैमल कि तमरा aquatic creature ओके तो आम तो नेक्स्ट क्लास देखिबा कोन हमर फर्स्ट यूनिट टा पूरा कंप्लीट कर दिले विथ ऑल द एमसीक्यू गोटे मॉक टाइप रो सब तक एमसीक्यू देखिकी आउ किछि किछि नुवा जदि मु कलेक्ट करि पाली ता ऊपर डिस्कशन करिबा ठीक अछि देन हमें जिबा डायरेक्टली बॉटनी पार्ट रो प्लांट किंगडम ओके तो आज इतनी थैंक यू